السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز ٹوئن سسٹر کی پانچواں اور آخری ایپیسوڈ جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ عمران اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھا سامنے رکھے ہوئے نقشے پر اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے اس نقشے میں کوئی بہت بڑا خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی صفدر بیٹھا ہوا تھا جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر باہر موجود تھے تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس سے بروقت نپٹ سکیں۔ عمران صاحب، آپ نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو یہ کیوں کہا کہ وہ بے حد الرٹ رہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے کہ یہاں حملہ ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا تو عمران نے سر اٹھایا۔ جولی اور صالحہ کے یہاں سے اغوا ہو جانے کے بعد بھی تم یہ بات پوچھ رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ انہیں جولیا اور صالحہ کا اغوا ہی مطلوب نہ تھا، وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھر سامنے رکھے ہوئے نقشے پر نگاہیں جما دی تھیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، صفدر نے کہا تھا۔ تو پھر جولیا اور صالحہ ہمیں کہاں تلاش کریں گی؟ عمران نے نقشے سے سر اٹھائے بغیر کہا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ آپ متضاد بات کر رہے ہیں۔ جولیا اور صالحہ واپس آئیں گی تو پھر حملے کا خطرہ کہاں سے ہوا؟ اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر جولیا اور صالحہ آسانی سے واپس نہیں آ سکتی، صفدر نے کہا تھا۔ ٹوئن سسٹر صرف دو لڑکیاں نہیں ہیں، یہاں ان کا مکمل سیکشن ہے۔ انہوں نے یہاں ایک ایسی سائنسی ڈیوائس نصب کر دی تھی کہ کیپٹن شکیل اسے چیک نہ کر لیتا تو ہم اس کوٹھی کو جہاں بھی ہوتے اس کی نظروں میں ہوتے، لیکن اس ڈیوائس کے ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے آدمی یہاں کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جولی اور صالحہ کا تعلق ہے تو وہ ان ٹوئن سسٹرز کے بس کا روک نہیں ہے، بشرطے کہ ان کا آخری وقت نہ آ گیا اور یقیناً وہ واپس آ جائیں گی۔ عمران نے جواب دیتے کہا، ڈونجے سے کیا آپ کو اپنی مرضی کی معلومات مل گئی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ڈونجے کرانسی ایجنٹ ہیں اور ایجنٹ ایسے افراد ہوتے ہیں جو معمولی اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ ڈونجے بھی ایسا ہی ایک ایجنٹ ہے، اسی لیے مجبوراً مجھے اس کی ناک کے نتنے کاٹ کر لاشعور سے معلومات حاصل کرنا پڑیں گی۔ ڈاکٹر رچرڈ کو کسی صورت بھی یہ خیال نہ آ سکتا تھا کہ ڈونجے کے ذریعے لیبارٹری کے بارے میں تمام معلومات کسی دوسرے تک بھی پہنچ سکتی ہے، ورنہ وہ ڈونجے کو کسی صورت میں اس لیبارٹری کے اندر اپنے آفس تک لے کر نہ جاتے تاکہ فارمولہ کا کچھ حصہ اسے دے سکیں۔ ڈونجے چونکہ ایجنٹ تھا اسی لیے اس کے ذہن میں وہ باتیں موجود تھیں جو عام آدمی کے ذہن میں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی، اس لیے اب ہم آسانی سے لیبارٹری کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ہم یہاں وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ عمران نے جواب دیا تھا، مجھے جولی اور صالحہ کی واپسی کا انتظار ہے تاکہ ہم مشن کو فائنل کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی صفدر چونک پڑا کیونکہ کمرے میں جولی اور صالحہ داخل ہو رہی تھی۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، عمران نے مسکراتے کہا، اور تم یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو کیوں؟ جولیا نے لگ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کیا محاورہ ہے، خس کم جہاں پاک، عمران نے کہا تھا۔ عمران صاحب، اس قدر صفاقی کا مظاہرہ نہ کریں، ہم دونوں موت کا دریا پار کر کے واپس آئیں۔ صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہوا کیا ہے، تفصیل تو بتاؤ، صفدر نے کہا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی آ گئے تھے، شاید وہ بھی ان دونوں کی روداد سننا چاہتے تھے۔ پھر صالحہ نے بے ہوش ہونے سے لے کر وہاں ہوش میں آنے اور پھر جولیا اور اپنی ٹوئن سسٹرز اور اس گنجے آدمی سے ہونے والی لڑائی کی تفصیل بتا دی تو صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں کے چہروں پر ان دونوں کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مطلب ہے کہ تم نے ٹوئن سسٹرز کا خاتمہ کر دیا؟ عمران نے کہا تھا۔ ہاں، اور تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اس پر افسوس ہو رہا ہے، کیوں؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے افسوس تو ہونا ہے نا، کیونکہ ایسے سیٹ اپ روز روز تو نہیں بنتے۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہم تمہارے انتظار میں تھے کہ تاکہ تمہاری واپسی کے ساتھ ہی مشن مکمل کر سکیں، کیونکہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جس معاملے میں عورت ساتھ ہو اس معاملے میں کامیابی یقینی ہے۔ عمران نے کہا تو جولی اور صالحہ دونوں کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے تھے۔ آپ کے بزرگ بہت زیادہ مہذب ہوں گے عمران صاحب، ورنہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ بزرگ عورتوں کو اہم معاملات میں شامل کرنے سے منع کرتے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، بس یہ بحث ختم، ہم ذرا فریش ہو لیں پھر روانگی۔ اٹھو صالحہ، ورنہ یہ ساری عمر اسی بحث میں گزار دیں گے۔ جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا تو صالحہ بھی مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو آخر کیسے یقین آ گیا کہ جولی اور صالحہ کامیاب لوٹیں گی؟ وہ ٹوئن سسٹرز بھی تو تربیت یافتہ ایجنٹس تھیں، صفدر نے ان دونوں کے کمرے سے جانے کے بعد کہا تھا۔ کتنی بار پوچھو گے، شاید تمہیں یہ خدشہ ہے کہ صالحہ اور تمہاری لڑائی میں فتح صالحہ کی نہ ہو جائے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل کے ساتھ تنویر جیسا آدمی بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ عمران صاحب، کیا اس لیبارٹری کے دن کے وقت ریڈ بہتر رہے گا یا رات کو؟ کیپٹن شکیل نے صفدر کے بولنے سے پہلے کہا تو صفدر جو شاید جواب دینا چاہتا تھا بے اختیار ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ڈونجے نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق تو دن کا وقت زیادہ بہتر ہے، رات کو وہاں تک پہنچنا خاصا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے کہا۔ لیکن عمران صاحب، دن کے وقت ہمیشہ ایسے کاموں میں مشکل پیش آتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دن کو کم اور رات کو زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے، یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے؟ صفدر پہلی بات بھول کر اس معاملے میں مصروف ہو گیا اور شاید
यही कैप्टन शकील भी चाहता था, इसीलिए उसने इमरान और सफदर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में मुदाखलत की थी। इस लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है वो वाकई अजीब है। अगर डोजर से मालूमात न मिलती तो हम किसी सूरत भी इस लेबॉर्ट्री को ट्रेस ना कर सकते, और अगर ट्रेस कर भी लेते तो इसमें दाखिल होने का रास्ता तलाश करते रह जाते। ये इंतजामात इस कदर आला हैं कि ये तो ट्विन सिस्टर्स ने हमाकत की कि वो खामखा रास्ते में आ गए, वरना उन्हें मैदान में कूदने की ज़रूरत ही ना थी। हम खुद ही मैदान में नाच कूद कर और नाकाम होकर कहीं और का रुख कर लेते। इमरान ने जवाब देते कहा, आपने तो हमारा तजस्सुस बढ़ा दिया है, आप तफसील तो बताएं। इस बार कैप्टन शकील ने कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, जूली और सोलिया दोनों फ्रेश होकर लिबास तब्दील करके कमरे में आ गई थी। यहाँ बैठकर गपशप लगाने से बेहतर है कि मिशन मुकम्मल करें, जूलिया ने कहा था। मिस जूलिया, इमरान साहब हमें लेबॉर्ट्री के बारे में तफसील बताने जा रहे हैं, आप भी सुन लें, सफदर ने कहा था। लेबॉर्ट्री की तफसील? क्या मतलब? इमरान को कैसे ये तफसील मालूम हो सकती है, जबकि मेरा ख्याल है कि ट्विन सिस्टर जो अब हलाक हो चुकी हैं, इन्हें भी सरकारी एजेंसी के सुपर एजेंट्स होने के बावजूद इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, और जैसे ही उसका फिक्रा खत्म हुआ, मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस प्रिंस बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। रोज़ मैरी बोल रही हूँ, क्लब से। मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने ट्विन सिस्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन तुम्हारी टीम ने ऐसा कर दिया, क्यों? रोज़ मैरी ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी ट्विन सिस्टर्स ने उल्टा हमारे खिलाफ कार्रवाई कर डाली, इमरान ने कहा। ट्विन सिस्टर्स ने कार्रवाई? क्या मतलब? रोज़ मैरी ने चौंक कर कहा। हम 4 साथी तुम्हारे क्लब में तुमसे मिलने आए। यहाँ 2 ख़वातीन मेंबर्स कोठी में रह गई थीं, क्योंकि तुम्हारे साथ सिर्फ हेलो हेलो ही करनी थी। लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में ट्विन सिस्टर्स ने कोठी पर रेड किया और अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके हमारी साथी ख़वातीन जूली और सोले को अगवा करके ले गईं। अब ये उनकी किस्मत कि उन्होंने बम को भी लात मार दी थी, इमरान ने कहा। तो इमरान के साथी बेख्तियार मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो इस मशहूर मामले के बारे में जानते थे कि रोज़ मैरी शायद इसका मतलब ना समझ सकती थी, इसलिए वो बोल पड़ी। बम को लात मार दी? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? रोज़ मैरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक गधा एक मुल्क की फौज के लिए काम करता था, लेकिन वो 2 लतियां मारने का माहिर था, और ऐसी ताक कर 2 लती मारता था कि मुकाबिल फौरन नॉक आउट हो जाता। जनाजा उसे बाकायदा फौज में शामिल करके दुश्मन के एरिया में भिजवा दिया जाता, और फिर वहाँ दुश्मन फौज के बड़े बड़े अफसरों को 2 लतियां मारकर हिलाक कर देता। इस तरह वो फौज के लिए हीरो बनता गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी कि अचानक एक दिन इस गधे ने ज़मीन पर पड़े हुए ताकतवर बम को लात मार दी थी, जिसका नतीजा वही हुआ जो ट्विन सिस्टर्स का हुआ। इमरान ने तफसील से तमाम वाक़यात बता दिए थे। तुम वैसे के वैसे नोटी बॉय हो। मुझे ये मालूम ना था कि कार्रवाई ट्विन सिस्टर्स ने खुद की है, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम इसके बावजूद ही वहीं पर मौजूद हो जहाँ से तुम्हारी साथी ख़वातीन को अगवा किया गया था, रोज़ मैरी ने कहा। वो हमारी साथी ख़वातीन को वापस आना था ना, इसीलिए हमें यहाँ ही रहना था, वरना वो हमारी तलाश में कहाँ धक्के खाती फिरती, इमरान ने जवाब दिया। ये क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी साथी ख़वातीन थी, तुम्हें खुद उन्हें फ़ौरी तलाश करना चाहिए था, जबकि तुम रिहाइश गाह पर इत्मीनान से बैठे उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन था कि तुम्हारी साथी ख़वातीन जिंदा वापस आ जाएंगी? रोज़ मैरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे अपनी साथी ख़वातीन पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए मुझे यकीन था कि अगर इनकी मौत का वक्त नहीं आ गया तो ट्विन सिस्टर्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वही हुआ। वो दोनों लड़कियां अपने आप को हलाक करवा बैठी, इमरान ने कहा था। वो हलाक नहीं हुई, बच गई हैं, और तुम्हारी साथी ख़वातीन भी यूँ समझो कि किस्मत से बच गई हैं। आइंदा शायद ऐसा ना हो, रोज़ मैरी ने कहा था। आइंदा क्या होता है क्या नहीं होता ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तुमने फ़ोन क्यों किया है? इमरान ने कहा था। मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मुझे ट्विन सिस्टर्स के बारे में इल्म हुआ, तो मैं समझी कि तुमने वायदे की खिलाफ वर्जी की है, इसीलिए फ़ोन किया था, रोज़ मैरी ने कहा। तुम इन ट्विन सिस्टर्स को समझा देना कि आइंदा वो हमारे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश ना करें, वरना शायद आइंदा वो जिंदा ना बच सकें। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये कैसे हो सकता है कि वो दोनों बच गईं? इनके जिस्मों में बेक वक्त कई गोलियां लगी, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, इससे पहले मौत बहरहाल नहीं आ सकती, और सब कुछ हो सकता है, इमरान ने जवाब देते कहा। इमरान साहब, हमें मिशन पर काम का आगाज़ कर देना चाहिए। ट्विन सिस्टर्स के साथ जिंदा बच जाने के बाद तो फौरी कार्रवाई ज़रूरी है, सफदर ने कहा था। हाँ चलो तैयारी करो, हमें 2 कारों में जाना होगा और ज़रूरी असलहा भी साथ रखना होगा, इमरान ने कहा। और फिर उसने मिशन में काम करने के बारे में तफसीलात देना शुरू कर दी थी, और वो सब यकलक संजीदा हो गए थे। लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर शेफर्ड लंच के बाद काफ़ी देर तक अपने कमरे में आराम करने के बाद अब अपने ऑफिस में आकर बैठे थे। ये उनकी रूटीन थी, और वो रात गए तक इत्मीनान से बैठे काम करते रहते थे। इस वक्त भी एक फाइल उनके सामने मौजूद थी के पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बजी तो डॉक्टर शेफर्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर शेफर्ड बात कर रहा हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से मदमाना लहजे में कहा गया। आपने फ़ोन किया है, कोई ख़ास बात? डॉक्टर शेफर्ड ने चौंक कर कहा था, क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट
डॉक्टर रिचर्ड का असिस्टेंट था और चूंकि फ़ोन पर गुफ्तगू डॉक्टर रिचर्ड करता रहता था, इसीलिए अब डॉक्टर रॉबर्ट का नाम सुनकर डॉक्टर शेफर बेख्तियार चौंक पड़े। डॉक्टर साहब, मैं आपके इल्म में इंतहाई अहम बात लाना चाहता हूँ। क्या मैं आपके ऑफिस में आ सकता हूँ? डॉक्टर रॉबर्ट ने इंतहाई मौतवाना लहजे में कहा। किस सिलसिले में? डॉक्टर शेफर ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेबॉर्ट्री के सिलसिले में, डॉक्टर रॉबर्ट ने जवाब देते कहा। ओह अच्छा, ठीक है, आ जाएं, डॉक्टर शेफर ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई थी, लेकिन वो रिसीवर रखकर सामने फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। थोड़ी देर बाद बंद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर डॉक्टर शेफर ने सर उठा दिया था। दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये डॉक्टर रॉबर्ट था और डॉक्टर रिचर्ड का असिस्टेंट। उसने मौतबाना अंदाज में सलाम किया। बैठें, डॉक्टर शेफर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। शुक्रिया जनाब, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा और मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी पर बैठ गया था। फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर शेफर ने एक बार फिर गौर से डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हुए कहा। सर, डॉक्टर रिचर्ड मेरे हेड हैं और फिर मैं दिली तौर पर उनकी बेहद इज्जत करता हूँ, लेकिन लेबॉर्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ भी मुझ पर फ़र्ज़ है। इसलिए मैं ये बताने आया था कि डॉक्टर रिचर्ड अपने साथ एक अजनबी आदमी को लेकर ख़ुसूसी रास्ते से लेबॉर्ट्री में आए और फिर ये आदमी 2 घंटों तक डॉक्टर रिचर्ड के साथ उनके ऑफिस में रहा और वापस जाते डॉक्टर रिचर्ड उसे चर्च तक छोड़ने गए थे। इस वक्त यही मैं समझा कि वो बाकायदा इजाज़त लेकर इस आदमी को साथ लेकर आए होंगे, इसलिए मैं खामोश रहा। फिर मुझे चेक करने का ख्याल आया तो मैंने चेकिंग की। तब मुझे पता चला कि वहाँ ऐसा कोई इजाज़तनामा मौजूद नहीं, जिसके बाद मैंने उसे आपके नोटिस में लाने का फ़ैसला कर लिया। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। तो डॉक्टर शेफर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? लेबॉर्ट्री में तो रेड अलर्ट है, फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अंदर तक दाखिल हो सके? डॉक्टर शेफर ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। जनाब, रेड अलर्ट से पहले की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर रिचर्ड जिस आदमी को साथ ले आए थे, इसके वापस जाने के बाद रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया था। डॉक्टर रॉबर्ट ने जवाब देते कहा। तो फिर रेड अलर्ट में कोई आदमी बाहर से अंदर नहीं आया। बाकी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस बारे में आगाह कर दिया। अब बाकी काम मैं खुद करूंगा, आप जा सकते हैं, डॉक्टर शेफर ने कहा। तो डॉक्टर रॉबर्ट सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। सर, एक गुजारिश है, डॉक्टर रिचर्ड तक मेरा नाम ना पहुंचे। वो मेरे सीनियर हैं, इसलिए नाराज़ हो सकते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट ने मदमाना लहजे में कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मुझे इन बातों का इल्म है, डॉक्टर शेफर ने जवाब दिया। तो डॉक्टर रॉबर्ट सलाम करके वापस मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। डॉक्टर रिचर्ड ने ऐसी हिमाकत क्यों की? मेरी इजाज़त के बगैर किसी अजनबी आदमी का लेबॉर्ट्री में दाखिल होना फिर वापस चला जाना, ये तो डिसिप्लिन की इंतहाई खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर शेफर ने डॉक्टर रॉबर्ट के जाने के बाद बड़बड़ाते कहा और इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। ये के बाद दिगरे कई बटन प्रेस किए थे। डॉक्टर रिचर्ड बोल रहा हूँ सर। राब्ता होते ही डॉक्टर रिचर्ड की मदमाना आवाज़ सुनाई दी थी। आप मेरे ऑफिस में आ जाएं अभी, डॉक्टर शेफर ने कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने सामने रखी हुई फाइल उठाकर उसे बंद करके मेज़ के दराज में रखकर दराज को बंद कर दिया। चंद लम्हों के बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर रिचर्ड अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने मौदबाना अंदाज में सलाम किया। बैठें, डॉक्टर शेफर ने मेज़ की तरफ मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा करते कहा। थैंक यू सर, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मुझे इत्तला मिली है कि रेड अलर्ट से पहले आप बाहर से किसी आदमी को अपने साथ लेबॉर्ट्री में लाए थे और वो आदमी आपके 1.5-2 घंटों तक रहा। इसके बाद वो वापस चला गया, ऐसा ही है? डॉक्टर शेफर्ड ने सामने बैठे हुए डॉक्टर रिचर्ड को गौर से देखते हुए कहा। मैं एक आदमी को साथ लेकर आया था, लेकिन मैंने चेक कर लिया था। रेड अलर्ट के लिए जो मशीनरी नस्ब की गई है, क्या वो ठीक काम कर सकती है या नहीं, ये एक ज़रूरी तजुर्बा था, उन्होंने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। तफसील से बताएं, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा था। यहाँ मौजूद तमाम अफराद के कवायद फेड शुदा मौजूद हैं। इनके अलावा कोई अजनबी ममनुआ एरिया में दाखिल होगा, ये आलात फौरी ही अपना काम शुरू कर देते हैं। इसकी चेकिंग इस सूरत में हो सकती है कि किसी अजनबी को यहाँ ममनुआ एरिया में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ज़ाहिर है कोई अजनबी आदमी क्यों ममनुआ एरिया में दाखिल होगा। इसलिए रेड अलर्ट से पहले मैं सप्लाई लेने गया था और वापसी पर अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था, फिर उसे वापस भेज दिया था। तमाम आलात की चेकिंग की और तमाम आलात ने इत्मीनान बख्श अंदाज में काम किया। चनाचा रेड अलर्ट की कॉल दे दी गई और अब मैं मुतमईन हूँ कि तमाम आलात दुरुस्त तौर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर रिचर्ड ने तफसील से बात करते कहा। लेकिन आपको मुझे तो इस सिलसिले में इत्तला या रिपोर्ट देनी चाहिए थी, डॉक्टर शेफर ने कहा। जनाब, जो कि आपने रेड अलर्ट का हुक्म दिया था और इसकी तामील मैंने करनी थी, इसलिए मैंने तमाम चेकिंग की और फिर रूटीन के कामों के मुताबिक आपको डिस्टर्ब ना करना चाहा, डॉक्टर रिचर्ड ने जवाब देते कहा। ठीक है, लेकिन आप आइंदा एहतियात करें। कोई भी गैर मामूली बात हो या काम हो तो मुझे बाकायदा रिपोर्ट मिलनी चाहिए, डॉक्टर शेफर ने कहा था। यस सर, मैं आइंदा मोहतात रहूँगा,
डॉक्टर रिचर्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, क्योंकि डॉक्टर शेफर्ड ने बहरहाल उसकी बयान करदा वजूहात को तस्लीम कर लिया था, हालांकि उसे मालूम था कि असल बात कुछ और है। जिस अजनबी को आप लेकर आए थे वो कौन था? चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर शेफर्ड ने कहा, प्राइम रोज क्लब में उससे मुलाकात हुई थी। वो कराची सयाह है, इसका नाम डोंजे था। हमने इकट्ठे खाना खाया और शराब पी और फिर मैंने उसका इंतखाब इसीलिए किया कि अव्वल तो इसका कोई ताल्लुक साइंसी या लेबॉर्ट्री से बिल्कुल भी नहीं, और दूसरा वो कराची था और आज सुबह ही उसने वापस चले जाना। यकीनन वो चला गया होगा। इस तरह से कोई खतरा बाकी ना रहा था, डॉक्टर रिचर्ड ने तफसील देते हुए कहा। क्या वो प्राइम रोज क्लब में ठहरा हुआ है? डॉक्टर शेफर्ड ने पूछा। मुझे मालूम नहीं सर, अलबत्ता मुझसे उसकी मुलाकात वहीं पर हुई थी, डॉक्टर रिचर्ड ने जवाब दिया। ओके ठीक है, आप बेहद मोहतात रहा करें, मामूली सी भी कोई बात हो तो सारी जिम्मेदारी आप पर पड़ेगी, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा था। मैं तो हर तरह से मोहतात रहता हूँ सर, अब मजीद रहूंगा, डॉक्टर रिचर्ड ने जवाब देते कहा। ओके आप जा सकते हैं, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा तो डॉक्टर रिचर्ड उठे, उन्होंने सलाम किया और वापस मुड़कर ऑफिस से बाहर चले गए। डॉक्टर शेफर्ड ने मेज़ की दराज खोलकर फाइल निकाली और उसे खोला ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने चौंक कर एक लम्हे के लिए फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर शेफर्ड बोल रहा हूँ, डॉक्टर शेफर्ड ने अपने ठोस लहजे में कहा। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए सर, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन लहजा बहुत मौदबाना था। हेलो, दूसरे लम्हे एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर शेफर्ड बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर शेफर्ड ने मदवाना लहजे में कहा। आपने लेबॉर्ट्री में रेड अलर्ट कर दिया है या नहीं? प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। उनका लहजा खासा सख्त था। यस सर, आपके हुक्म की फौरी तामील कर दी गई है सर, डॉक्टर डॉक्टर शेफर्ड ने जवाब दिया था। पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तानी एजेंट बैक्स में मौजूद हैं। उन्होंने हमारे सरकारी एजेंटों को भी जख्मी कर दिया है, इसलिए आप रेड अलर्ट के बावजूद भी बेहद मोहतात रहें और किसी भी गैर मामूली वाक़े की रिपोर्ट हमें ज़रूर दें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। यस सर, आप बेफिक्र रहें सर, अव्वल तो किसी को लेबॉर्ट्री का इल्म नहीं, और अगर इल्म हो भी गया तो वो किसी सूरत लेबॉर्ट्री में दाखिल नहीं हो सकता, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा था। ओके, इसके बावजूद भी आप हर तरह से मोहतात रहें, गुड बाय, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर शेफर्ड ने रिसीवर रख दिया तो डॉक्टर शेफर्ड ने रिसीवर रखा ही था कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी। अब क्या हो गया है? न जाने ये लोग इन पाकिस्तानी एजेंटों से इस कदर खौफजदा क्यों हैं? डॉक्टर शेफर्ड ने बड़बड़ाते कहा और एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर शेफर्ड बोल रहा हूँ, डॉक्टर शेफर्ड ने एक बार फिर अपने मखसूस लहजे में कहा। चीफ ऑफ फार्टून बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी तो डॉक्टर शेफर्ड चौंक पड़े। उन्हें याद आ गया था कि फार्टून सरकारी एजेंसी है, जिसके सुपर एजेंटों का हवाला अभी प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे थे। वैसे एक तकरीब में वो चीफ से मिल भी चुके हैं। यस, कोई ख़ास बात जो आपने फ़ोन किया? डॉक्टर शेफर्ड ने कहा था। डॉक्टर शेफर्ड, आपने लेबॉर्ट्री में तो रेड अलर्ट कर रखा है। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि उन्होंने ऐसा करने का हुक्म दे दिया, चीफ ने कहा था। यस सर, प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म की फौरी तामील कर दी गई है, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा था। ठीक है, इसके बावजूद मेरे सुपर एजेंट्स आपकी लेबॉर्ट्री की बैरूनी हिफाजत करेंगे, ताकि अगर पाकिस्तानी एजेंट वहाँ पहुँचे तो वो लेबॉर्ट्री में दाखिल होने से पहले ही मारे जाएं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि एजेंट को चर्च में तैनात कर दिया जाए। मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं। आप इनका मोबाइल नंबर नोट कर लें, किसी भी ज़रूरत के वक्त आप इनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, चीफ ने कहा था और साथ ही वो नंबर भी बता दिया तो डॉक्टर शेफर्ड ने सामने मौजूद पैड पर लिख लिया था। लेकिन मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन पर बताया कि आपके सुपर एजेंट्स को पाकिस्तानी एजेंटों ने ज़ख्मी कर दिया है, डॉक्टर शेफर्ड ने तंजिया कहा। हाँ, लेकिन ऐसा गलतफहमी में हुआ है। हमारे सुपर एजेंट सेक्शन ट्विन सिस्टर्स पाकिस्तानी एजेंटों के साथ ही 2 औरतों को ज़बरदस्ती उनकी कोठी से उठाकर अपने एक पॉइंट पर ले आए, लेकिन उन्होंने ये समझा कि सिर्फ साथ ही औरतें हैं, एजेंट्स नहीं। इसलिए उन्होंने लापरवाही की, जिसका ये नतीजा हुआ कि वो ज़ख्मी हो गई और दोनों औरतें भी फरार हो जाने में कामयाब हो गईं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र रहें, चीफ ने जवाब देते कहा। कौन से एजेंट आप भिजवा रहे हैं? अगर फ़ोन पर राब्ता करना ही पड़ा तो किससे करूँगा? डॉक्टर शेफर्ड ने कहा। ट्विन सिस्टर सेक्शन वहाँ मौजूद होगा, क्योंकि वही पाकेशिया से एएम गन का फार्मूला लेकर आई थी और यहाँ भी वही उनके खिलाफ काम कर रही हैं। फ़ोन नंबर मैंने आपको दिया है, वो ट्विन सिस्टर्स में से एक लड़की जॉलीन का है, जबकि दूसरी ट्विन सिस्टर मोगी है। इसका फ़ोन करना हो तो इसका नंबर भी यही होगा, सिर्फ एक ज़ीरो शुरू में इजाफा करना होगा, चीफ ने तफसील से जवाब देते कहा। लेकिन सर वो तो ज़ख्मी होंगी, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा। वो ज़ख्मी ज़रूर हैं, लेकिन वो सुपर एजेंट्स हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहें, वो आपकी बखूबी हिफाजत कर सकेंगी, चीफ ने कहा था। ओके जनाब, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा तो दूसरी तरफ से भी ओके कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया और डॉक्टर शेफर्ड ने भी रिसीवर रख दिया था। चलो अच्छा है, ये पाकिस्तानी एजेंट बाहर ही मारे जाएंगे तो बेहतर है, डॉक्टर शेफर्ड ने कहा और एक बार फिर फाइल पर झुक गए थे। कार तेज़ी से सनती इलाके में आगे बढ़ती चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर जॉली मौजूद थी।
जबकि साइड सीट पर मोगी बैठी हुई थी। जोलीन को 2 गोलियां लगी थीं, जबकि मोगी के जिस्म में 3 गोलियां उतार दी गई थी और वो दोनों गोलियां खाकर बेहोश हो गई थी और फिर उन्हें होश अस्पताल में आया था। बाद में उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी एजेंटों की दोनों साथी औरतें स्पेशल पॉइंट से इसलिए निकल जाने में कामयाब हो गईं कि ऊपर और बाहर कोई मौजूद ना था। सब नीचे ऑपरेशन एरिया में मौजूद थे ताकि इस कोठी के बाहर ताकि इस कोठी के बारे में जान सकें जहां से इन दोनों औरतों को लाया गया था और जहां वो खसूसी आला नष्ट किया गया था, ताकि वहां की जाने वाली गुफ्तगू और यहाँ ऑपरेशन एरिया में सुन सकें, वहां होने वाली तमाम अमली कार्रवाई की तस्वीर भी देख सकें। जॉलीन और मोगी का ख्याल था कि इमरान और उसके साथी देर से आएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक वो आएंगे तब तक वो इन दोनों औरतों से मालूमात हासिल कर लें, जिन्होंने अपने नाम जूली और सालिया बताए थे। दोनों चूंकि रॉड्स में झगड़ी हुई थी और ये रॉड्स रिमोट कंट्रोल थे, इसलिए उन्हें इनकी तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन मोगी की हिमाकत की वजह से जॉलीन उनको डराने के लिए इन पर फायर खोल रही थी, लेकिन वो बराह रास्त उनका निशाना ना ले रही थी। लेकिन मोगी के हाथ मारने पर एक बार फिर गोलियां उनके सरों से ऊपर दीवार पर जा टकराईं, जबकि दूसरी बार मशीन पिस्टल का रुख नीचे हो गया था और गोलियां उस जगह पर गईं जहां पर इन रॉड्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई का ऑपरेटिंग यूनिट मौजूद था। गोलियों की वजह से यूनिट तबाह हो गया और फिर रॉड्स खुद ब खुद खुलकर गायब हो गए। इस तरह जूलिया और फिर सोलिया दोनों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। फिर लड़ाई के दौरान इन दोनों के जिस्मों में गोलियां उतार दी गईं और वो बेहोश हो गई थी। इस टॉर्चिंग रूम का इंचार्ज ग्रांट भी उनके साथ था। वो फायरिंग से हलाक हो गया था और जूलिया और सोलिया शायद इन दोनों को हलाकशुदा समझकर निकल जाने में कामयाब हो गई। जोलिन और मोगी को अस्पताल में होश आने के बाद बताया गया कि फायरिंग की हल्की सी आवाज़ें नीचे ऑपरेशन एरिया में सुनाई दी थी, लेकिन किसी ने परवाह न की। और फिर जिस आले के जरिए कोठी को चेक करने के लिए सब नीचे मौजूद थे, वो आला अचानक तबाह कर दिया गया। तो वो सब उन्हें इत्तला देने के लिए ऊपर पहुंचे तो यहाँ वो दोनों शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। ये इन दोनों की खुशकिस्मती के गोलियां उनके दिल के अंदर या फिर दिल के करीब ना लगी थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक काफ़ी खून बह जाने की वजह से वो शदीद कमजोरी महसूस कर रही थी। फिर उनके हुक्म पर इस कॉलोनी को की कोठी पर इनके सेक्शन ने रेड किया, जहाँ वो जूलिया और सालिया को उठाकर ले गई थी, लेकिन कोठी खाली मिली। ट्विन सिस्टर्स के जख्मी होने की रिपोर्ट मिलने पर फार्टून के चीफ ने खुद अस्पताल आकर उनकी इयादत की थी और सारी बात सुनकर उन्हें क्लियर कर दिया और नई जिंदगी मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी थी, जिससे उनके फर्स्ट हौसले बेहद बुलंद हो गए थे। उन्होंने चीफ से इमरान और उसके खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगी। चीफ ने अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर ने उन्हें इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत नहीं करेंगी, जिसका उन्होंने वादा कर लिया। और फिर चीफ से इस मामले पर डिस्कशन के बाद तय पा गया कि चीफ लेबॉर्ट्री का महल वकूल सेक्रेटरी साइंस से मालूम करेगा और फिर वो लेबॉर्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते के दहाने पर अपने मोर्चे लगाएंगी ताकि इमरान और उसके साथी जब भी वहां पहुंचे तो उन्हें हलाक कर सकें। चीफ ने सेक्रेटरी साइंस को सारे मामलात पर ब्रीफ किया तो सेक्रेटरी साइंस ने भी ट्विन सिस्टर्स को लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए वहां पहुंचने की इजाज़त दे दी थी और लेबॉर्ट्री का महल वकूल भी बता दिया था। इंचार्ज डॉक्टर शेफर का फ़ोन नंबर भी चीफ को दे दिया था। अजीब डॉक्टर शेफर से पहले ही वाकिफ था। उसने डॉक्टर शेफर को फ़ोन करके उसे रेड अलर्ट के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी और उसे ये सुनकर बेहद इत्मीनान हो गया कि लेबॉर्ट्री में प्राइम मिनिस्टर के हुक्म की तामील में रेड अलर्ट कर दिया गया है। चीफ को यकीन था कि रेड अलर्ट के बाद इमरान और उसके साथी किसी सूरत भी लेबॉर्ट्री में दाखिल ना हो सकेंगे और वो यकीनन ट्विन सिस्टर्स के हाथों मारे जाएंगे। चनाचा इस सारे सेटअप के बाद ट्विन सिस्टर्स अब कार में सवार लेबॉर्ट्री की जानिब जा रही थीं। उनकी कार के पीछे एक स्टेशन वैगन मौजूद थी जिसमें उनके सेक्शन के 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनके साथ बड़े थैलों में मिसाइल गनें, ताकतवर दस्ती बम और दो मार राइफलें और फिर ऐसा ही दूसरा खतरनाक असलहा मौजूद था। हमने तमाम सेटअप इस अंदाज में तैयार किया है कि जैसे इमरान और उसके साथी को लेबॉर्ट्री और उसके रास्तों का पूरी तरह से इल्म होगा। वो लेबॉर्ट्री में दाखिल होने के लिए आएंगे तो हमारी झोली में पके हुए फलों की तरह गिरेंगे। खामोश बैठी हुई मोगी ने कहा, ये इंतहाई खतरनाक एजेंट्स हैं मोगी, ये कहीं ना कहीं से ज़रूरी मालूमात हासिल कर लेंगे। ये मेरी छठी हिस्स कह रही है। जॉली ने कहा, तुम्हारी छठी हिस्स तो उल्टा ही काम करती है। आज तक तो मैंने यही देखा है, मोगी ने मुंह बनाते कहा। एक तो मिशन के दौरान ऐसी मनूस बातें करती हो कि इंसान के अंदर मौजूद सारा जज्बा खत्म हो जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इमरान और उसके साथी लेबॉर्ट्री तलाश ना कर सकने की वजह से मुंह लटकाए वापस चले जाएंगे? जॉली ने गुस्से लहजे में कहा, हकाइक हकाइक होते हैं जोलीन, हमें सिर्फ खुशफहमी और अंदाज़ों पर काम नहीं करना चाहिए। ये ठीक कि वो इंतहाई खतरनाक एजेंट्स हैं, इसका अमली तजुर्बा भी हम देख चुकी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल अहमक लोग हैं। मोगी ने कहा था, तुम कहना क्या चाहती हो? खुद ही इन्हें अक्लमंद भी कह रही हो और खुद ही इस बात की नफी भी कर रही हो और ये भी कह रही हो कि लेबॉर्ट्री तलाश ही ना कर सकेंगे। जॉली ने मुंह बनाते कहा, वो लेबॉर्ट्री को तलाश कर लेंगे, इस हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन वो यही रास्ता इख्तियार करेंगे
इस लेबॉर्ट्री का आम रास्ता है, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। मोगी ने जवाब दिया तो जॉलीन बेख्तियार चौंक पड़ी थी। तो कौन सा रास्ता है? यही तो रास्ता है लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का, जॉलीन ने कहा। और तुमने और मैंने तो बेशुमार लेबॉर्ट्रियों में दाखिल होकर मिशंस मुकम्मल किए हैं, और हर लेबॉर्ट्री में आम रास्ते से हटकर 2-3 खुफिया और मखसूस रास्ते रखे जाते हैं जिनको आम हालात में बंद रखा जाता है, लेकिन इन्हें बहरहाल इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग भी तो ऐसा ही करेंगे, मोगी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि लेबॉर्ट्री का असल नक्शा हासिल करने में और इसमें कामयाब हो जाएंगे और तमाम रास्ते चेक करेंगे? ये कैसे मुमकिन है? अगर ऐसे रास्ते हैं भी सही तो वो इन्हें किसी सूरत भी मालूम नहीं कर सकते। आखिरी बात यह कि लेबॉर्ट्री में रेड अलर्ट हो चुका है, और जब तक रेड अलर्ट किया जाता है तो ऐसे तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जली ने तेज तेज लहजे में कहा। ये किताबी बातें हैं, फजूल बातें। यूं नहीं हो सकता, करने वाले सब कुछ कर सकते हैं, मोगी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर जाकर बैठ जाएं? और क्या चाहती हो तुम? जली ने खासे उसीले लहजे में कहा था। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम कोई अमली काम करें, कोई ऐसा काम जिससे एशियाई एजेंटों को वाकई हिलाक किया जा सके, मोगी ने जवाब दिया। ऐसा ही होगा, तुम बस खामोशी से बैठी रहो। खबरदार, अब अगर एक लफ्ज़ भी तुमने मुंह से निकाला, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी बकबक सुनकर, जॉली ने इस बार विफरे हुए लहजे में कहा। मुझसे गुस्सा खाने की जरूरत नहीं है। गुस्सा से इमरान पर निकालना, वो क्या कहते हैं कि आदमी गिरता गधे से है और गुस्सा कुम्हार पर निकाला जाता है। मोगी भला कहाँ खामोश होने वाली थी, लेकिन इस लम्हे जॉलीन ने कार एक बड़े चर्च के गेट के पास मोड़ दी थी। मोगी इस चर्च की तरफ मुतवज्जा हो गई। उनके कार के पीछे स्टेशन वैगन भी अंदर आ गई थी, और फिर जॉलीन ने कार एक तरफ रोक दी थी। इसके पीछे वैगन भी उसके पीछे वैगन भी रुक गई। जॉलीन और मोगी दोनों कार से नीचे उतरी तो वैगन से भी 4 मुसल्लह अफराद नीचे उतर आए थे। उसी लम्हे एक पादरी तेजी से उनकी जानिब बढ़ा था। आप किनसे मिलने आई हैं? पादरी ने कार के करीब आते कहा। फादर जोसेफ से, जॉली ने जवाब देते हुए कहा। यानी मैडम? यस मैडम, मैंने उन्हें इत्तला दे दी। आप प्रिंसेस से? पादरी ने कहा था। यस फादर, जॉली ने जवाब दिया तो पादरी सर हिलाता हुआ मुड़ा और फिर चर्च की तरफ मुतवज्जा हो गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा पादरी पहले वाले पादरी के साथ चलता हुआ कार के करीब पहुंचा था। फादर जोसेफ, आप हमें इस रास्ते से आगाह करें जो लेबॉर्ट्री की तरफ जाता है, और हमारे लिए सिर्फ इतनी सहूलत मुहैया कर दें कि हम दोनों ट्विन सिस्टर्स और हमारे 4 महतहत यहाँ इस अंदाज में रह सकें कि बाहर से हम किसी को नज़र ना आ सकें, और दुश्मन एजेंट लेबॉर्ट्री में जाने की कोशिश करें तो ना सिर्फ हमारी नज़रों में रहें बल्कि हमारी फायरिंग रेंज में भी, जोली ने तफसील से बात करते कहा। यहाँ चर्च में तो फायरिंग की और दूसरों को हिलाक करने की इजाज़त नहीं और ना ही दी जा सकती है। अलबत्ता चर्च के मगरबी हिस्से में एक इमारत है जिसमें सनती मजदूरों को फ़नून सिखाए जाते हैं। ये 2 मंजिला इमारत है, और इन दिनों छुट्टियों की वजह से इमारत खाली पड़ी हुई है। वहाँ आप अपने मोर्चे बना सकते हैं। रास्ता इस इमारत के सामने से गुजरता है। दूसरी तरफ ऊंची दीवार है, और इस रास्ते से गुजरे बगैर कोई लेबॉर्ट्री में नहीं जा सकता। आप इस इमारत में मोर्चाजन हो सकती हैं, फादर जोसेफ ने तफसील से बात करते कहा। ठीक है, आप अपना कोई आदमी हमारे साथ भेज दें ताकि हम अपने आप को दुरुस्त तौर पर एडजस्ट कर सकें, जली ने कहा था। ये मेरे असिस्टेंट फादर जॉय हैं। ये आपके साथ रहेंगे और हर तरह की सहूलत आपको मुहैया करेंगे। इसके साथ साथ ये दरख्वास्त भी आला हकाम ने की है कि जब तक आप यहाँ रहें आपको खाना वगैरह चर्च के मेस से ही मुहैया किया जाता रहेगा, और इसके इंचार्ज भी फादर जॉय होंगे, फादर जोसेफ ने कहा। थैंक यू फादर, जॉली ने खुश होकर कहा, और फिर फादर जोसेफ से इजाज़त लेकर वो फादर जॉय के साथ ही इस इमारत की जानिब बढ़ गई थी। इमारत 2 मंजिला थी, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली थी। जूली और मोगी ने दूसरी मंजिल का एक कमरा मुंतखब कर लिया, जहाँ से न सिर्फ पूरे रास्ते पर नज़र रखी जा सकती थी, बल्कि यहाँ से इस रास्ते से गुजरने वालों पर फायरिंग और मिसाइल भी दुरुस्त तौर पर फायर किए जा सकते थे। रात को इस रास्ते पर रोशनी होनी चाहिए, जॉली ने कहा था। रास्ते का इंतज़ाम कर लिया गया है। ये रास्ता सारी रात मुकम्मल तौर पर रोशन रहेगा। यहाँ से गुजरने वाली चुनटी भी आपको साफ दिखाई देगी, फादर जॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इस रास्ते से आम तौर पर कौन गुजरता है? मोकी ने पूछा था। कोई नहीं, सिर्फ लेबॉर्ट्री के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अब तो रेड अलर्ट है कि इसीलिए ये ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है, फादर जॉय ने जवाब देते कहा। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। हमारे आदमी ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे और हम यहाँ सेकंड फ्लोर पर हमारे खाने पीने का इंतज़ाम होगा, जॉली ने कहा था। मैं आपके एक आदमी को साथ लेकर जाकर मैं दिखा देता हूँ, जो 24 घंटे खुला रहता है। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप इस आदमी को भेजकर मंगवा सकती हैं, फादर जॉय ने कहा। 24 घंटे में खुला रहता है, क्यों? मोगी ने हैरान होकर पूछा।
चर्च के मेस से करीबी अस्पताल के मरीजों को खाना सप्लाई किया जाता है, इसलिए वहाँ दिन रात काम होता रहता है। फिर चर्च के लोग भी इस मेस से ही खाते हैं, फादर जॉय ने जवाब देते कहा। विकी, जॉली ने अपने एक आदमी की जॉली ने अपने एक आदमी से मुखातिब होते हुए कहा। यस मैडम, विकी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। फादर जॉय के साथ जाओ और फिर मेस देखाओ, और फिर तुमने तो वहां जाकर खाने पीने की डिमांड के बारे में इतला देनी होगी, जॉली ने कहा। यस मैडम, विकी ने जवाब दिया, और फिर वो फादर जॉय के पीछे चलता हुआ चर्च की तरफ बढ़ गया था। जॉली, हम कब तक यहाँ इस अंदाज में मौजूद रहेंगी? न जाने वो पाकिस्तानी एजेंट कब आए और आए भी सही या नहीं, मोगी ने कहा था। हमारा सेक्शन उन्हें ट्रेस करेगा। जब हम यहाँ मोर्चा बंद रहेंगी, कोई कहीं ना कहीं तो उनके टकराव हो ही जाएगा, जॉली ने जवाब दिया। तो मोगी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे मुंह इस तरह बंद कर लिया जैसे उसने मजीद बोलने से अपने आप को जबरन रोक लिया। इमरान और उसके साथी दो कारों में सवार दारुल हुकूमत से सनती इलाके बैक्स की तरफ चलते जा रहे थे। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान और साइड सीट पर सदर मौजूद था, जबकि अगली सीट पर जूली और सालिया बैठी हुई थी। जब और अगली सीट की ड्राइविंग सीट पर और अगली कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर और साइड सीट पर कैप्टन शकील मौजूद था, जो अगली सीट खाली थी। दारुल हुकूमत से बैक्स का फासला तकरीबन 6 घंटों का था। इमरान साहब, यकीनन लेबॉर्ट्री में रेड अलर्ट होगा, और हो सकता है कि ट्विन सिस्टर्स का सेक्शन भी वहां मौजूद हो। ऐसी सूरत में आपने क्या लाएमल बनाया है? सफदर ने पूछा था। तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो सफदर? इसने पहले कभी बताया है जो अब बताएगा? अगली सीट पर जूलिया ने कहा था। क्या बताऊं? मैं तो बता बता कर थक गया हूं कि लेबॉर्ट्री पर रेड करना है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें बेबसी नुमाया था। आप तफसील नहीं बता रहे। मैं वो तफसील मालूम करना चाहता हूँ, सफदर ने मुस्कुराते कहा। तफसील तो वकूआ के बाद बताई जाती, और तुम वकूआ से पहले ही मालूम करना चाहते हो। अब तुम बताओ कि मुझे मुस्तकबिल के बारे में कैसे मालूम हो सकता है? इमरान ने जवाब देते कहा। मैं वकूआ के बारे में तफसील मालूम नहीं करना चाहता, ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपने क्या लाएमल बनाया है। सफदर ने कहा। लाएमल तो मौका देख कर ही बनाया जाता है, इमरान ने शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते कहा। कौन सा मौका? सफदर ने मुस्कुराते कहा। तुम्हारा मतलब है कि जाए वकूआ के कई मौके हो सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है? इमरान ने कहा था। इमरान साहब, हमें आपके साथ काम करते हुए अरसा गुजर गया, और अब हमें आपके मिजाज और फितरत का बखूबी अंदाज़ा है। मुझे 100% यकीन है कि आपने लेबॉर्ट्री के आम रास्ते को अंदर जाने के लिए मुंतखब ना किया होगा, क्योंकि वहाँ तो रेड अलर्ट भी है, और वहाँ किसी इमरजेंसी के और वहाँ किसी एजेंसी के लोग भी हमारे मुंतज़िर हो सकते हैं। आपने यकीनन इस डोंजे से लेबॉर्ट्री के खुफिया रास्तों के बारे में मालूमात हासिल की होंगी, और इन खुफिया रास्तों में किसी रास्ते का इंतखाब आपने किया होगा, ताकि रेड अलर्ट और एजेंसी की मौजूदगी के बावजूद आप अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ जाएं। मैं इस रास्ते की तफसील मालूम करना चाहता हूँ, सफदर ने कहा। कमाल है, पहले मैं कैप्टन शकील से खौफजदा रहता था कि वो मेरे ख्यालात तक पढ़ लेता है, इसीलिए मुझे जूलिया के बारे में अपने जहन में आने वाले ख्यालात को छुपा छुपा कर रखना पड़ता। लेकिन अब तुम मेरे मिजाज और फितरत से भी वाकिफ़ हो गए हो, तो अब मुझे अपने दिल को भी तुमसे छुपाना पड़ेगा। तुम्हें मालूम ना हो सके कि मेरे दिल में किसकी तस्वीर मौजूद है, इमरान ने कहा। बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन उसका गुस्सा वाज़े तौर पर मसनूई दिखाई दे रहा था। पहले तो कहा जाता था कि लड़कियां ऐसे मामलात को बाकायदा अपने दिलों पर छुपा कर रखती हैं, लेकिन अब मर्द भी यही काम करने लग गए। सोलर ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आप बात मत टालें, लाएमल बताएं ताकि हम जहनी तौर पर तैयार रहें इसके लिए, सफदर ने कहा था। वो क्या कहते हैं कि जिन छोड़े भूत छोड़े, लेकिन सफदर ना छोड़े। तुम वाकई किसी भूत की तरह पीछे पड़ जाते हो। अच्छा तो सुनो किस्सा चौथे दरवेश का, इमरान ने कहा। आप तो इकलौते हैं इमरान साहब, आप चौथे कैसे हो गए? सोलह ने मुस्कुराते कहा। प्लीज़ मिस सोलेहा, बड़ी मुश्किल से इमरान साहब को आमादा किया है, आप प्लीज़ कोई कमेंट ना करें, सफदर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ओके, अब सफदर चूंकि सोलिया की मिन्नतों पर उतर आया है, तो अब पता ही देना चाहिए। तो सुनो, मैंने वाकई डोंजे से मालूमात हासिल की थी। डोंजे जो कि फ्रांस का एजेंट है, इसीलिए उसके अपने अंदर इस लेबॉर्ट्री के बारे में तजस्सुस मौजूद था। उसने डॉक्टर रिचर्ड से इस बारे में मालूमात हासिल कर ली, क्योंकि डॉक्टर रिचर्ड लेबॉर्ट्री बनते ही उससे पहले स्टाफ में शामिल था और अब तक वहाँ मौजूद है। अलबत्ता उसने सिर्फ इतना बताया कि उसे बस यही मालूम है कि लेबॉर्ट्री का नक्शा बनाने में इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ ने इसमें खुफिया रास्ता बनाया था, लेकिन बाद में से कैंसिल कर दिया गया। और इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ बेक्स के मेन चर्च के चीफ पादरी जोसेफ स्मिथ का बड़ा भाई है। इसने भी फादर जोसेफ की तरह ही शादी ना की थी,
اور اپنے بھائی فادر جوزف کے پاس چرچ میں ہی رہتا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد میں نے فون پر فادر جوزف سے رابطہ کیا۔ انہوں نے ان کے بھائی انجینئر رابرٹ اسمتھ کے شاگرد کے طور پر متعارف کروا دیا اور ان سے پوچھا کہ انجینئر رابرٹ اسمتھ کے بنائے نقشوں کی کاپیاں ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ دانستہ غلط بات کر رہے ہیں۔ نقشے ان کے پاس موجود ہیں۔ اس لیبارٹری کا راستہ بھی لمبا چوڑا چکر کاٹنے کے بعد اس چرچ میں سے ہی گزرتا ہے، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ فادر جوزف کو اگر کور کر لیا جائے تو وہ نقشہ بھی مل جائے گا اور اس نقشے میں کسی خفیہ راستے کا علم بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم خاموشی سے لیبارٹری کے اندر پہنچ کر اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی آ سکیں گے۔ عمران نے کہا تھا۔ عمران صاحب پلیز بات چھپائیں نہیں، بتا دینا، کیونکہ آپ سب کو ساتھ لے کر مشن پر جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خفیہ راستے کا سراغ پہلے ہی لگا چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چرچ کوئی ہاسٹل تو نہیں ہوگا نا کہ وہاں جا کر ٹھہریں گے اور فادر جوزف سے معلومات حاصل کریں گے۔ پھر وہ پادری ہیں، انتہائی معزز اور مذہبی آدمی، ان پر عام آدمی کی طرح تشدد بھی تو نہیں ہو سکتا۔ صفدر نے ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے کہا، وہ جن بھوت والی بات تو واقعی درست ہے۔ بہرحال اب بتائے بغیر چارہ نہیں۔ ڈونجے نے ہی مجھے بتایا کہ اسے ڈاکٹر رچرڈ نے بتایا کہ فادر جوزف ایک مخصوص شراب کا عادی ہے اور یہ شراب خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ نے فادر جوزف کے لیے پرائم روز کلب کی میڈم روز میری سے کہہ کر اسے تیار کروایا تھا، اور اب فادر جوزف ہر ماہ خود کلب جا کر یہ شراب تیار کروا کر واپس چرچ لے کر آتا ہے۔ جب فادر جوزف نے مجھے نقشوں کی موجودگی سے انکار کیا تو میں نے روز میری سے فون پر بات کی۔ اس نے فادر جوزف سے بات کر کے مجھے بتایا کہ جا کر روز میری کا ریفرنس دوں گا تو فادر جوزف مجھے وہ نقشے کی کاپی دے دے گا اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو میں نے اس کی بات مان لی۔ اب ہم براہ راست چرچ نہیں جائیں گے، بلکہ چرچ کی اگلی طرف ایک کلب ہے جس کا نام پاور کلب ہے۔ اس کے جنرل مینیجر اور مالک کا نام مائیکل ہے۔ ہم مائیکل سے ملیں گے تو وہ فادر جوزف کے ساتھ ہماری ملاقات کلب میں کروا دے گا اور وہ نقشہ ساتھ لے کر آئے گا۔ ہم نقشہ چیک کر کے اسے واپس کر دیں گے اور پھر اس نقشے کے مطابق کوئی لائے عمل بنایا جائے گا۔ عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ بیکس پہنچ گئے۔ چونکہ بیکس کا نقشہ بھی عمران کی روانگی سے پہلے بغور دیکھ چکا تھا، اسی لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی اور وہ پاور کلب پہنچ گیا تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی اور اس کا رقبہ بھی خاصا وسیع تھا۔ کمپاؤنڈ گیٹ میں کار موڑ کر عمران اسے سائڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں لے گیا اور پھر کار رکتے ہی صفدر، جولیا اور پھر صالحہ تینوں ہی نیچے اتر گئے تھے۔ عمران کی کار کے پیچھے تنویر کی کار بھی پارکنگ میں پہنچ گئی۔ کار لاک کر کے اور پھر پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر وہ سب مڑ کر کلب کے مین گیٹ کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کلب کا ماحول عمران کی توقع کے خلاف خاصا صاف ستھرا تھا۔ وہاں آنے جانے والوں اور پھر موجود افراد کے درمیان نیک طبقے کے لیکن صاف ستھرے افراد تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب دوسری منزل پر موجود پاور کلب کے جنرل مینیجر اور مالک مائیکل کے آفس میں موجود تھے۔ کاؤنٹر فون پر پرائم روز کلب کا حوالہ دے کر جب مائیکل سے بات کی گئی تو اس نے فوراً انہیں آفس میں کال کر لیا تھا۔ عمران سمیت اس کے سب ساتھی یورپی میک اپ میں تھے، اسی لیے جولیا اور صالحہ بھی یورپی میک اپ میں ہی تھیں، لیکن اس کے باوجود جولیا اور صالحہ نے مائیکل سے مصافحہ کرنے کے بجائے اس وقت کرسیوں پر بیٹھنا ہی مناسب سمجھا تھا، جبکہ عمران، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل مائیکل سے مصافحہ کر رہے تھے۔ اس طرح وہ مائیکل سے مصافحہ کرنے سے بچ گئیں۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے جناب؟ مائیکل نے اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مشروبات منگوا لیں، کیونکہ ڈاکٹرز نے ہمیں شراب پینے سے منع کر رکھا ہے، عمران نے جواب دیتے کہا تو مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا اور یہ کے بعد دیگرے 3 نمبر پریس کر دیے اور پھر کسی کو 6 مشروب لانے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دی۔ آپ نے اپنا نام ڈیوک بتایا ہے نا؟ ریسیور رکھ کر مائیکل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ویسے میرا پورا نام ڈیوک مائیکل ہے، لیکن اب آپ بھی تو مائیکل ہیں، اسی لیے آپ مجھے صرف ڈیوک کہہ سکتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے کہا، کیونکہ یورپ میں آخری نام سے پکارے جانے کا رواج تھا۔ مسٹر ڈیوک، فادر جوزف سے میری بات ہوئی ہے، وہ نقشہ دکھانے سے انکاری ہیں اور میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ مائیکل نے آگے کی طرف جھکتے کہا، لیکن اس کا لہجہ اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بلف کر رہا ہے۔ آپ کو کتنی رقم دی جائے تاکہ آپ اس پر مجبور کر سکیں؟ عمران نے صاف لہجے میں کہا، ہاں اب آپ نے درست کاروباری بات کی ہے۔ اگر میرے مجبور کرنے کے بعد وہ میرے کلب سے ہٹ گیا تو پھر مجھے کم از کم $1,00,000 کا نقصان ہوگا، اس لیے اگر آپ $1,00,000 دے دیں تو پھر اسے مجبور کر سکتا ہوں۔ مائیکل نے بھی اس بار صاف بات کرتے کہا، ٹھیک ہے، سودا کھڑا ہونا چاہیے، عمران نے کہا اور جیب سے ایک چیک بک نکال کر اپنے سامنے رکھ لی۔ سوری، میں چیک نہیں لیا کرتا، مائیکل نے چیک بک دیکھتے کہا، یہ گائیڈڈ چیکس ہیں، عمران نے کہا، اوہ پھر ٹھیک ہے، یہ گارنٹیڈ چیکس ہیں، عمران نے کہا، اوہ پھر ٹھیک ہے، مائیکل نے جواب دیا تو عمران نے چیک لکھ کر اسے بک سے علیحدہ کیا اور پھر چیک مائیکل کی طرف بڑھا دیا۔ مائیکل چند لمحوں تک تو غور سے اسے دیکھتا رہا
اور پھر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا اور چیک طے کر کے جیب میں ڈال لی۔ آپ میں سے کون کون ان سے ملاقات کرے گا؟ مائیکل نے کہا۔ میں، عمران نے کہا تھا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں۔ آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ کو کون سا نقشہ دیکھنا ہے؟ مائیکل نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے خود ہی شاید لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا کیونکہ دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یس، چند لمحوں بعد ہی ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ فادر جوزف، میں پاور کلب کا مائیکل بول رہا ہوں۔ مائیکل نے کہا۔ یس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پارٹی سے بات ہو گئی ہے جنہوں نے صرف نقشہ دیکھنا ہے اور بس، نقشے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور پارٹی کا بھی۔ مائیکل نے کہا تھا۔ کون سا نقشہ؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فادر جوزف کی آواز سنائی دی۔ یہ پارٹی سے بات کریں۔ مائیکل نے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے کہا۔ ڈیوک بول رہا ہوں، عمران نے خاصتاً یورپی لہجے میں کہا۔ آپ کو میرے بڑے بھائی کے بنائے ہوئے نقشوں میں سے کون سا نقشہ چاہیے؟ فادر جوزف نے کہا۔ اس لیبارٹری کا نقشہ جو آپ کے چرچ کے قریب ہے، عمران نے جواب دیتے کہا۔ او، کیا آپ کا تعلق پاکیشیا سے ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد قدرے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہم یورپی ہیں فادر، ہمارا کسی پاکیشیا سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ عمران نے کہا تھا۔ اس لیے کہ لیبارٹری میں ریڈ الرٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں حکومت کے ایجنٹس بھی موجود ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ پاکیشیا ایجنٹوں کے حملے کا خدشہ ہے اور آپ نے بھی تو اس لیبارٹری کا نقشہ طلب کیا۔ فادر جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ مسٹر مائیکل سے پوچھ لیں، انہوں نے باقاعدہ ہماری ضمانت لینے کے بعد آپ ہمارا کوئی تعلق پاکیشیا سے نہیں، ہم سے بات کی ہے۔ ہم نے یہ نقشہ اسی لیے دیکھنا ہے کہ آپ کے بھائی رابرٹ اسمتھ نے خود ہی اس نقشے کے بارے میں ایک آرٹیکل ورلڈ ڈائجسٹ میں لکھا تھا کہ جس میں اس نقشے میں تفصیلی بحث کی گئی تھی اور اس آرٹیکل کی وجہ سے اس نقشے کو عالمی شہرت بھی ملی ہے۔ ہمارا تعلق قاصبہ نیشنل یونیورسٹی سے ہے اور پھر ہم ایسے نقشوں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے کہا۔ لیکن آپ صرف نقشہ دیکھ کر کیا کریں گے؟ میں اسے آپ کو دے تو نہیں سکتا۔ یہ میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے، فادر جوزف نے کہا۔ ہم صرف اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بس، تاکہ ہم اپنے ریسرچ پیپرز میں لکھ سکیں کہ ہم نے اس بہترین نقشے کو ایک نظر دیکھا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ یہاں چرچ آ جائیں، میں آپ کو نقشہ دکھا دوں گا۔ میں 2 روز تک ایک مذہبی معاملے میں بے حد مصروف ہوں، اس لیے کلب نہیں آ سکتا، فادر جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ عمران نے کہا تھا۔ آپ چرچ کے مین گیٹ پر آ جائیں، میرا آدمی وہاں موجود ہوگا، اس کا نام کیرل ہے اور وہ آپ کو میرے مخصوص کمرے تک پہنچا دے گا۔ آپ نے اسے اپنا نام، پاور کلب اور مائیکل کے نام بتانے ہیں، فادر جوزف نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، عمران نے کہا اور ریسیور واپس مائیکل کو دے دیا تھا۔ فادر، اب اطمینان سے انہیں نقشہ دکھا دیں، یہ لوگ تو وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے ان کے بارے میں اعلیٰ سطح سے معلومات حاصل کر لی، مائیکل نے کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ $1,00,000 کا گارنٹیڈ چیک وصول کر چکا تھا۔ اوکے، بھجوا دیں انہیں، فادر جوزف نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ رابطہ ختم ہو گیا تو مائیکل نے بھی ریسیور رکھ دی۔ بے حد شکریہ مسٹر مائیکل، آپ بے فکر ہیں۔ میڈم روز میری غلط لوگوں کی سفارش نہیں کرتی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میں نے فادر جوزف کو بھی آپ کی گارنٹی دے دی، مائیکل نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر عمران اور اس کے ساتھی مائیکل سے مصافحہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جولی اور صالحہ دونوں بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئیں تاکہ انہیں مصافحہ نہ کرنا پڑے۔ وہ یورپی میک اپ میں تھیں اور یورپ میں مرد عورتوں سے مصافحہ کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا، لیکن جولی اور صالحہ دونوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں ہوں۔ عمران صاحب، کیا ہم نے ساتھ چلنا ہے؟ کلب سے باہر آ کر صفدر نے عمران سے کہا۔ ہاں، ہم نے نقشہ دیکھ کر وہیں لائے عمل بنانا ہے اور پھر کام شروع کر دینا ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ لیبارٹری میں نہ صرف ریڈ الرٹ ہے بلکہ سرکاری ایجنٹس بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، عمران نے کہا تھا۔ لیکن فادر جوزف کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو پادری ہے، اس کا لیبارٹری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران چونک پڑا تھا۔ اوہ گڈ، تم نے بہت گہری بات سوچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فادر جوزف کا براہ راست کوئی نہ کوئی تعلق ہے لیبارٹری کے ساتھ، اور یہ تعلق ہمیں معلوم کرنا ہوگا، عمران نے کہا تھا۔ لیکن وہ پادری ہے، ایک مذہبی شخصیت، تم اسے چیک کیسے کرو گے؟ جولیا نے کہا تھا۔ اس کے سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں، بے فکر رہو، میرے دل میں ہر مذہب کی مذہبی شخصیات کا احترام ہے، عمران نے مسکراتے کہا۔ وہ پیدل چلتے ہوئے چرچ کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چرچ کے گیٹ پر پہنچ گئے، وہاں واقعی ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ کیا آپ کا نام کیرل ہے؟ عمران نے کہا تو وہ چونک پڑا۔ یس سر، آپ؟ اس نے غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ میرا نام ڈیوک ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہمیں پاور کلب کے مالک مائیکل نے بھیجا ہے اور ہم نے فادر جوزف سے ملنا ہے، عمران نے کہا تھا۔ یس سر، آئیے سر، کیرل نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ مڑ کر چرچ کے اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ چرچ خاصا قدیم اور بڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک تہہ خانے میں پہنچ گئے تھے جہاں ایک بوڑھا آدمی موجود تھا جس نے باقاعدہ پادریوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔
कैरल उन्हें तहखाने तक छोड़कर वापस चला गया। मेरा ख्याल था कि सिर्फ मिस्टर डेविक ही आएंगे, फादर जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मेरे साथी हैं फादर, और ये सिर्फ आपकी ज़ियारत करने आए हैं। माइकल ने आपकी बेहद तारीफ की है, इमरान ने कहा तो फादर जोसेफ के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए थे। मिस्टर माइकल का शुक्रिया मिस्टर माइकल का शुक्रिया, तशरीफ रखें आप, फादर जोसेफ ने कहा और फिर मुड़कर एक अलमारी की जानिब बढ़ गया था। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद बॉक्स को उठाकर इसे मेज़ पर रख दिया था, और फिर बॉक्स खोलकर उसने इसमें मौजूद तयशुदा कागज़ को बाहर निकाला था। इसे इसे मेज़ पर फैलाना शुरू कर दिया। ये एक तयशुदा नक्शे को फिर एक तयशुदा नक्शे को इसने बाकायदा बाकी नक्शों में से अलहदा कर दिया था, और पहले से मौजूद नक्शों को वापस बॉक्स में रखकर उन्होंने बॉक्स बंद करके उसे अलमारी में रख दिया। यह है लेबॉर्ट्री का नक्शा। और हाँ, चर्च में हम शराब इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए सॉरी, आपकी कोई खदमत नहीं कर सकूंगा, फादर जोसेफ ने कहा। शराब? शुक्रिया, हम वैसे भी कम पीते हैं, इमरान ने जवाब दिया। फादर जोसेफ के हाथ से नक्शा लेकर उसने उसे खोलकर मेज पर बिछा दिया और फिर उस पर झुक गया था। ओ, तो आपके भाई ने आपके लिए खसूसी रास्ता खुफिया बनाया है? अचानक इमरान ने सर उठाकर फादर जोसेफ से कहा। मेरे लिए? क्या मतलब? फादर जोसेफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इमरान की बात उसकी समझ में ना आई। ये देखें, नक्शे में एक खुफिया रास्ता है, और ये देखें, नक्शे में यहाँ चर्च दिखाया गया है। चर्च की खसूसी निशान मखसूस निशानी है, और ये खुफिया रास्ता ठीक चर्च के इस तहखाने में आकर निकलता है। ये तहखाने की मखसूस निशानी देखिए, इमरान ने कहा था। आपने ये कैसे मालूम कर लिया? हैरत है, फादर जोसेफ के लहजे में बेहद हैरत थी। मैंने आपको बताया ना कि हम कास्पर नेशनल यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्रियों पर रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे निशानात के बारे में हमें बखूबी मालूम होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, ये वाकई खुफिया रास्ता बड़े भाई ने ऐसा बना रखा था कि जो लेबॉर्ट्री से इस तहखाने में खुलता था, लेकिन फिर इसे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया, और आज तक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक्ड है, फादर जोसेफ ने जवाब देते कहा। जाहिर है, होना ही है, ऐसे रास्ते सिर्फ इमरजेंसी के निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कभी अपने भाई के साथ इस रास्ते से लेबॉर्ट्री गए हैं? इमरान ने कहा था। हाँ, जब लेबॉर्ट्री तामीर हो रही थी तो मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार आया गया, फादर जोसेफ ने जवाब देते कहा। क्या आप इस रास्ते के बारे में बताएंगे कि वो कितना तवील और लेबॉर्ट्री में कहाँ कहाँ निकलता है, और वहाँ इसके बारे में क्या इंतजामात हैं? इमरान ने कहा था। आप इस रास्ते से इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आपने नक्शा देखना था, देख लिया और बस, फादर जोसेफ ने इस बार कदरे मशकूक से लहजे में कहा। आप नाराज़ ना हो, हमारा तो काम ही यही है, हम ऐसे रास्तों के बारे में मालूमात हासिल करें। मैं अपनी रिसर्च में खसूसी तौर पर आपका ताउन का जिक्र करूंगा, इमरान ने कहा था। सॉरी, अब मैं आपको मजीद वक्त नहीं दे सकता, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, वरना मुझे हुक्म है कि किसी भी मशकूक सूरत हाल में फौरी तौर पर आला हकाम को रब्ता करूं। जोसेफ ने फादर जोसेफ ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। ओके, आप ये नक्शा ले लें और हमें इजाज़त दे दें, हम आपकी नाराज़गी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अलबत्ता सिर्फ इतनी मेहरबानी कर दें कि हमें सिर्फ इशारा करके वो जगह बता दें जहाँ से ये पहले रास्ता खुलता था। इमरान ने नक्शा तय करके उसे वापस फादर जोसेफ की तरफ बढ़ाते कहा। वो सामने दीवार देख रहे हैं, ये दीवार हट जाती है और फिर रास्ता खुल जाता है, लेकिन अब ये दीवार मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई। फादर जोसेफ ने नक्शा लेते हुए एक दीवार की तरफ इशारा करते कहा। ओके, थैंक यू फादर, इमरान ने मुस्कुराते कहा और फिर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। फादर जोसेफ ने बड़े रस्मी से अंदाज में मुसाफा किया, और फिर जैसे ही फादर जोसेफ ने हाथ पीछे किया, इमरान का बाजू बिजली की तेजी से हरकत में आया। फादर जोसेफ चीखते हुए उछलकर साइड पर पड़े हुए सोफे पर गिरे। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन पलटकर नीचे बिछे हुए कालीन पर गिरे और फिर साकित हो गए। सॉरी फादर, कम से कम यही हो सकता था, आपने आला हकाम को फ़ोन करने का इशारा करके अपने खिलाफ खुद ही कार्रवाई कर दी, इमरान ने कहा, और फिर आगे बढ़कर उसने फादर को कालीन से उठाकर ऊपर सोफे पर लिटा दिया, और फिर इस दीवार की तरफ बढ़ गया जिसके बारे में फादर जोसेफ ने उन्हें बताया था। इमरान साहब, किसी भी वक्त कोई भी यहाँ आ सकता है, इसीलिए हमें इबादती तदाबीर कर लेनी चाहिए, सफदर ने कहा। नहीं, ये चर्च है, ये मुकद्दस इबादत गाह है, इसका एहतराम है, कोई फायरिंग नहीं होगी। फादर जोसेफ को भी मजबूरन उन्हें बेहोश करना पड़ा, इमरान ने कहा। फिर इस दीवार के जड़ के करीब पहुंच गए। वो चंद लम्हों तक गौर से दीवार के जड़ को जो ज़मीन के साथ मिल रही थी देखता रहा, और फिर वह दीवार के पास अकड़ों बैठ गया था। वो काफ़ी देर तक गौर से दीवार और फर्श के मिलाप वाली जगह को देखता रहा, और फिर अचानक उसके तने हुए चेहरे पर मुस्कुराहट के तासुरात उभर आए थे। वो उठ खड़ा हुआ, और फिर उसने जेब से एक छोटा सा मशीन पिस्टल निकाला, और उसका मैगजीन खोलकर उसने सिवाय एक गोली के बाकी सब गोलियां बाहर निकाल दी थी, और फिर उसने झुककर ये गोली दीवार और फर्श के मिलाप से बनने वाली दर्स में दबाना शुरू कर दी।
गोली दर्द में से ना जा रही थी, लेकिन इमरान ने हाथ से दबाव डालकर उन्हें दर्द में डाल ही दिया था। फिर उसने मशीन पिस्टल का रुख इन गोलियों की तरफ करके मैगजीन को इस अंदाज में सेट किया कि मैगजीन में मौजूद वाहिद गोली ट्रिगर के सामने आ जाए। चनाचा ट्रिगर दबते ही हल्का सा धमाका हुआ और गोली इस दर्ज पर पड़ी थी। दूसरे ही लम्हे एक तेज धमाका हुआ और फिर वहां गहरे सफेद रंग का धुआं सा फैलता चला गया। लेकिन चंद लम्हों बाद सरड़ की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर दोनों साइडों में गायब हो गई थी और अब वहां एक तवील रास्ता मौजूद था। ये कैसे हो गया? इमरान के साथियों ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बाद में बात होगी, अभी आओ। ये धमाका सुनकर लोग यहाँ आ भी सकते हैं, इमरान ने दहाने की तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन मैंने तो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया है, फिर कोई अंदर कैसे आएगा? सफदर ने कहा। दरवाज़ा तोड़ा भी जा सकता है, आओ देर मत करो, इमरान ने कहा तो उसके साथी तेजी से फर्श को क्रॉस करके इस दहाने में दाखिल हो गए। इमरान ने आगे बढ़कर फर्श पर एक मखसूस जगह पर जोर से 3 बार पैर मारा तो सड़क की आवाज़ के साथ ही दीवार बराबर हो गई। अब रास्ता अब वहाँ कोई रास्ता ना था। ये आपने कैसे कर लिया इमरान साहब? तकरीबन सबने ही एक जुबान होकर पूछा था। साइंस एक जादू है और मैंने इस जादू में डॉक्टरेट किया हुआ है। फिलहाल तो इतना काफ़ी है, जल्दी करो, हमने मिशन भी मुकम्मल करना है, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ने लगा। इसके साथियों को शायद पहली बार एहसास हुआ कि वो इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं, इसीलिए इन सबके चेहरों पर गहरी संजीदगी के तासुरात उभर आए थे। डॉक्टर शेफर अपने ऑफिस में बैठे एक अहम फाइल का मुताला करने में मसरूफ थे और पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो डॉक्टर शेफर ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर शेफर बोल रहा हूँ, डॉक्टर शेफर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। डॉक्टर रिचर्ड बोल रहा हूँ सर, मेरे सेक्शन पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। मैं इस वक्त अलहदा बने हुए वॉशरूम में था, इसीलिए बच गया। ये लोग, जिनकी तादाद 4 या फिर 6 है, मशीन पिस्टल से मुसल्लह है और फिर बेदरेक फायरिंग कर रहे हैं। ये अब तक यहाँ पूरी लेबॉर्ट्री में फैल गए होंगे और आप फ़ौरन अपना ऑफिस ब्लॉक कर दें। सर, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया था। तो क्या कह रहे हो? यहाँ तो रेड अलर्ट था। फिर ये कौन लोग हैं और अंदर कैसे आ गए? डॉक्टर शेफर ने हलक के बल चीखते कहा। यही तो मालूम नहीं डॉक्टर साहब के कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं। या फौरी तौर पर हिफाजत कर लें। ओ ओ, डॉक्टर रिचर्ड ने यकलक बात करते कहा और फिर उसकी चीख के साथ ही रास्ता खत्म हो गया। डॉक्टर शेफर एक झटके से उठा और तकरीबन दौड़ता हुआ ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ गया था। उसने दरवाजे को न सिर्फ लॉक किया बल्कि दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड का एक बटन भी प्रेस कर दिया तो स्याह रंग की किसी धात की चादर ने दरवाजे को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया था। डॉक्टर शेफर तेजी से वापस आया, कुर्सी पर बैठकर उसने एक झटके से मेज की दराज खोली और दराज के आखिरी हिस्से में मौजूद एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला उठा लिया था। दराज बंद करके वो कुर्सी से उठा और तेजी से कमरे के कोने में गया। उसने आले पर मौजूद एक बटन को प्रेस किया और तो कमरे का फर्श किसी संदूक के ढक्कन की तरह उठता चला गया था। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। डॉक्टर शेफर तेजी से सीढ़ियां उतरते चले आ रहे थे। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो उन्होंने आले का रुख ऊपर की तरफ करके एक और बटन प्रेस कर दिया तो किड़ की आवाज़ के साथ ही छत बंद हो गई थी। ये खासा बड़ा तह खाना था जिसकी एक दीवार के साथ मशीनरी नस थी। इसके अलावा वहाँ 2 बड़ी अलमारियाँ, 4 कुर्सियाँ, फिर एक बेड मौजूद था। छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी मौजूद था। डॉक्टर शेफर्ड ने एक साइड पर मौजूद रिमोट कंट्रोल नुमा आला रखा और फिर इस मशीन की तरफ बढ़ गया था। उसने मशीन को ऑन किया तो उसकी स्क्रीन पर धमाके से होने लगे। चंद लम्हों बाद एक मंजर उभर आया और ये मंजर देखते ही डॉक्टर शेफर्ड बेख्तियार उछल पड़ा था क्योंकि वहाँ हर तरफ मशीनें ही पड़ी हुई थीं, लेकिन हमला आवरों में से कोई भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर शेफर्ड ने मशीन के बटन प्रेस करना शुरू कर दिया और उसके साथ ही स्क्रीन पर मनाज़िर तेज़ी से बदलने लगे। डॉक्टर शेफर्ड की नज़रें स्क्रीन पर इस तरह जमी हुई थी जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। और फिर एक मंजर देखकर उसने हाथ हटा लिया। इस मंजर में लेबॉर्ट्री के बड़े हॉल में जहाँ इंतहाई कीमती मशीनरी मौजूद थी, 4 साइंसदानों की लाशें पड़ी हुई थीं, जबकि एक औरत और एक मर्द हाथ में मशीन पिस्टल उठाए इस तरह टहल रहे थे कि जैसे अपनी रिहाइश गाह के लॉन में टहल रहे हों। मर्द और औरत दोनों यूरोपीय थे। ये कौन है? ये तो यूरोपीय नजाद है और रेड अलर्ट के बावजूद ये अंदर कैसे आ गए? डॉक्टर शेफर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मशीन ऑफ करके वो दूसरी तरफ बढ़ गए थे। और फिर मशीन ऑफ करके वो दूसरी मशीन की तरफ लपके। उन्होंने इसे ऑन किया लेकिन मशीन ऑन ना हुई। डॉक्टर शेफर्ड ने तेज़ी से मशीन ऑन करने की कोशिश की लेकिन बावजूद शदीद कोशिश के तीसरी मशीन भी ऑन ना हुई तो डॉक्टर शेफर्ड के चेहरे के उजलात बेख्तियार फड़कने लगे। वो समझ गया कि चूंकि इन दोनों मशीनों का ताल्लुक लेबॉर्ट्री में मौजूद मखसूस मशीनरी से था और यकीनन वो तमाम मशीनों का ताल्लुक लेबॉर्ट्री में मौजूद मखसूस मशीनरी से था।
और वो तबाह कर दी गई हैं, इसीलिए ये दोनों मशीनें ऑन नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर शेफर ने बड़बड़ाते कहा। फिर वो इस तरह चौंक पड़े जैसे अचानक उनके जहन में कोई ख्याल आ गया। वो तेजी से मुड़े और एक अलमारी की जाने बढ़ गए। उन्होंने अलमारी खुली और उसमें मौजूद एक ट्रांसमीटर उठाकर अलमारी बंद कर दी। फिर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने ट्रांसमीटर ऑन किया और फिर तेजी से एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, डॉक्टर शेफर कॉलिंग फ्रॉम लेबोरेटरी, ओवर। डॉक्टर शेफर ने बार बार कॉल देते कहा। यस कमांडर नेल्सन फ्रॉम सिडोम एयरबेस, ओवर। थोड़ी देर बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। कमांडर नेल्सन, लेबोरेटरी पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है और उन्होंने यहाँ की मशीनरी को तोड़ फोड़ दिया है। साइंसदानों का कत्ले आम किया जा रहा है। मैं एक तहखाने तक मैसूर हो चुका हूँ। आप फौरन ही बड़ा हेलीकॉप्टर यहाँ भिजवा दें जिसमें फौजी मौजूद हों और वो इन लोगों को हलाक करके मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएं। मुझसे इसी फ्रिक्वेंसी पर बात हो सकती है, ओवर। डॉक्टर शेफर ने तेज लहजे में कहा। ओह वेरी बैड, कहाँ है ये लेबोरेटरी और फोर्स कहाँ पहुंचे? प्लीज तफसील से बताएं, ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया। मैक्स के सनती इलाके में मरकजी चर्च के करीब और ये लेबोरेटरी अंडरग्राउंड है। आपके आदमी यहाँ पहुंचकर मुझे राब्ता करें तो मैं उन्हें गाइड कर दूंगा, ओवर। डॉक्टर शेफर ने कहा था। ओके, सेकंड कमांडर हॉक को 4 कमांडर के साथ भिजवाया जा रहा है। वो आपसे राब्ता करेगा, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। डॉक्टर शेफर ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उनके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाए थे। फ़ोन सेट ऊपर उनके ऑफिस में था और यहाँ ना था, लेकिन अब वो अपने ऑफिस में जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया था। एयरबेस से राब्ते की फ्रिक्वेंसी पहले से ही उन्हें मालूम थी कि किसी भी इंतहाई मजबूरी के आलम में एयरबेस से इमदाद तलब की जा सकती है। उन्होंने उन्हें भी पाबंद किया गया कि वो लेबॉर्ट्री की इमदाद के लिए फौरी हरकत में आ जाएं, इसीलिए उन्हें मालूम था कि वो जल्द अज जल्द पहुंच जाएंगे। इस तहखाने से खुफिया रास्ता चर्च के अकब में निकलता था। ये स्पेशल वे था जिसका इल्म सिर्फ डॉक्टर शेफर को ही था, ताकि टॉप इमरजेंसी की सूरत में वो इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकें। और उनके ख्याल के मुताबिक वो वक्त आ गया था जब वो इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकें। वो बैठे यही सोच रहे थे कि उन्हें छत की तरफ से धमाके की आवाज़ सुनाई दी, तो वो बेख्तियार चलकर खड़े हो गए। इसी लम्हे उन्हें ख्याल आया कि उनका दिल चाहा वो बेख्तियार अपना सर पीट लें, क्योंकि जो फाइल वो ऑफिस में बैठे पढ़ रहे थे वो वही फाइल थी जिसे पाकिस्तान से हासिल किया गया था और उसके पीछे पाकिस्तानी एजेंट काम कर रहे थे। लेकिन दूसरे लम्हे उन्हें ये सोचकर कदर तसल्ली हो गई कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि यूरोपियन आज़ाद लोगों की तरफ से है। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि इन लोगों ने ये हमला क्यों किया है और वो क्या चाहते हैं। वो बैठे यही सोच रहे थे कि मेज़ पर पड़े ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से ट्रांसमीटर उठा लिया और फिर उसको ऑन कर लिया। हेलो हेलो, असिस्टेंट कमांडर हॉक कॉलिंग, ओवर। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। पस मंज़र में काफ़ी शोर था। डॉक्टर शेफर ने कहा था। यस डॉक्टर शेफर अटेंडिंग यू, ओवर। डॉक्टर शेफर ने कहा। डॉक्टर साहब, हम बैक्स की फ़िज़ा में मौजूद हैं। आप कहाँ हैं और हम कहाँ उतरें ताकि आपकी मदद कर सकें, ओवर। असिस्टेंट कमांडर हॉक ने इस बार कदरे मौदबाना लहजे में कहा। चर्च के अकब में सड़क की दूसरी तरफ एक छोटा सा मैदान है जिसमें दरख्तों का एक झुंड मौजूद है। क्या आप उसे देख सकते हैं, ओवर। डॉक्टर शेफर ने कहा। यस सर, हमने चेक कर लिया है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। आप हेलीकॉप्टर वहीं उतार दें। आपके साथ कितने कमांडोज हैं, ओवर। डॉक्टर शेफर ने कहा। 4, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं खुफिया रास्ते से वहाँ पहुँच रहा हूँ। मुझे वहाँ तक पहुँचने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। फिर मैं आपको साथ लेकर वापस लेबॉर्ट्री आऊँगा ताकि आप यहाँ मौजूद हमलावरों का खात्मा कर सकें। वैसे आपको रास्ता नहीं मिलेगा, ओवर। डॉक्टर शेफर ने कहा। ठीक है, जल्दी करें, हमलावर फरार ना हो जाए, ओवर एंड ऑल। असिस्टेंट कमांडर ने कहा और फिर इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डॉक्टर शेफर ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रख लिया था और फिर रिमोट कंट्रोल आला उठाकर वो तहखाने के एक भी दीवार की तरफ पहुंच गया था। वहां पर उसे रखा और फिर आले का रुख इस दीवार की तरफ करके एक के बाद दीगरे दो बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। सड़क की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से फटकर दोनों साइडों में गायब हो गई थी और फिर दूसरी तरफ से दूसरी तरफ ज़ेरे ज़मीं जाती हुई एक छोटी सी सुरंग भी नजर आ रही थी जिसमें एक आदमी चल सकता था। डॉक्टर शेफर्ड तेजी से बढ़ा और फिर अंदर जाकर उसने रुख मोड़कर एक बार फिर रिमोट कंट्रोल नुमा आले का रुख इस अंदर की तरफ करके उसने एक के बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए और सड़क की आवाज़ के साथ ही दीवार फिर से बराबर हो गई। लेकिन इसके साथ ही सुरंग में गुप्त अंधेरा भी छा गया था। डॉक्टर शेफर्ड ने इस रिमोट कंट्रोल नुमा आले के अगले हिस्से में मौजूद एक छोटा सा बटन प्रेस किया और फिर इसके साथ ही आले के रुख से टॉर्च की रोशनी की लकीर रोशन हो गई थी और फिर इसके साथ ही सुरंग में छाया हुआ अंधेरा काफ़ी हद तक रोशनी में तब्दील हो गया। डॉक्टर शेफर्ड दौड़ने के इस अंदाज में आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर उसे अकब से धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो उसकी रफ्तार और तेज़ हो गई। प्रिंसेस्टर चर्च के साथ बनी हुई इमारत को की दूसरी मंजिल पर मौजूद थी। बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी और नीचे का रास्ता
वहाँ से लाजमन गुजर कर लेबॉर्ट्री में दाखिल हुआ जाता था। इन्हें साफ दिखाई दे रहा था, जबकि वो खुद खिड़की की साइड में कुर्सियों पर बैठी हुई थी। एक साइड पर जॉलीन और दूसरी साइड पर मोगी बैठी थी, जबकि उनके साथी ग्राउंड फ्लोर में मौजूद थे। ये अजीब काम है, हमारे जिम्मे लगा दिया। बैठे उल्लुओं की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर रास्ते को ही देखते रहो। मोगी ने मुंह बनाते कहा, तुम ना देखो, मैं अकेली देख सकती हूँ, तुम जाओ नन्ही बच्चियों की तरह। जॉलीन ने कदरे उसीले लहजे में कहा, मैं तो सो ही जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर पाकिस्तानी एजेंट आ गए तो तुम खासी जख्मी हो, इसीलिए तुम अकेली कुछ ना कर सकोगी। उसने इंसानी हमदर्दी की वजह से जब मजबूरन जाग इसीलिए तो मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से मजबूरन जाग रही, मोगी ने कहा था। मुझे इंसान समझने का बेहद शुक्रिया, जॉली ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो तुम ना इंसान हो और ना ही इस काबिल हो कि तुमसे हमदर्दी की जाए। मोगी भला कहाँ पीछे रहने वालों में से थी। बस बस ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, खामोश रहो। हमें इस वक्त हम इस वक्त हालात जंग में। जॉली ने तेज लहजे में कहा, हालत जंग। हम इस वक्त हालत जंग में। जॉली ने तेज लहजे में कहा, हालत जंग में? वो कैसे? सामने खाली रास्ता है, कोई मुकाबला तो है नहीं, और हम हालत जंग में? कमाल है। मुगी ने मुंह बनाते कहा, और फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया कि ऐसी बातें करते कि सेलफोन की घंटी बज उठी और जॉली ने तेजी से जैकेट की जेब से फोन निकाला, इसका बटन ऑन किया। डरबी बोला, हाँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, जॉलीन बोल रही। क्यों कॉल की है? जॉली ने तेज लहजे में कहा। मैडम, मैं वॉशरूम के लिए चर्च की तरफ गया था। मैंने वहाँ 4 मर्दों और औरतों को एक पादरी के साथ चर्च के सेंट्रल एरिया की तरफ जाते देखा है। मैं वॉशरूम चला गया, अब मैं वापस आया हूँ तो मैंने सोचा कि आपको इत्तला दे दूँ, क्योंकि उनकी तादाद मशकूक है। दूसरी तरफ से कहा गया। कितनी देर पहले की बात है? तकरीबन निस्फ घंटा पहले की, डरबी ने जवाब दिया। ये लोग पादरी के साथ जा रहे थे। कौन से पादरी के साथ? जॉली ने पूछा। वही पादरी जो पहले हमें मिला था और फिर वो फादर जोसेफ को लेकर आया था, डरबी ने जवाब देते कहा। तुम अंदर जाओ और चेक करके बताओ कि अफराद वहाँ क्या कर रहे हैं और फादर जोसेफ क्या कर रहे हैं। फौरन जाकर चेक करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो, जॉलीन ने तेज लहजे में कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया तो जॉलीन ने फ़ोन ऑफ करके वापस जेब में डाल दिया था। क्या हुआ है? मोगी ने कहा, क्योंकि वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर क्योंकि वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। जॉलीन ने उसे डरबी की कॉल के बारे में मुख्तसर से बता दिया था। तुम्हारा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी एजेंट हो सकते हैं? मोगी ने कहा। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ तादाद और औरतों की वजह से डरबी मशकूक हुआ है, वरना वो इधर लेबॉर्ट्री में जाते। चर्च में जाने से पहले उन्हें क्या मिलेगा? जॉली ने कहा। जबकि मेरा ख्याल है कि ये हमारे मतलूबा लोग हैं। हो सकता है कि वो फादर जोसेफ पर तशद्दुद करके हमारे बारे में मालूम कर लें और फिर अचानक हम पर धावा बोलकर हमसे छुटकारा पा लें और इत्मीनान से अपनी कार्रवाई करते रहें, मुगी ने कहा था। अगर ऐसा होता तो फिर तो ऐसा हो चुका होता। तकरीबन 45 मिनट तो उन्हें चर्च में गए हुए हो गए हैं, जॉलीन ने कहा तो मुगी इस बार कोई जवाब न दे सकी। तकरीबन 10 मिनट बाद ही फ़ोन की घंटी बजी। लाउडर ऑन कर दिया गया, मुगी ने लाउडर ऑन कर देना, मुगी ने कहा था। जॉली ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब से सेलफोन निकालकर उसका बटन प्रेस कर दिया। यस, जॉलीन बोल रही। डरबी बोला हूँ मैडम। यहाँ गजब हो गया। फादर जोसेफ अपने खसूसी तहखाने में बेहोश पड़े हैं, जबकि उनके पास फर्श पर एक नक्शा पड़ा हुआ है और 6 अफराद गायब हैं। डरबी ने तेज लहजे में कहा। ओह, हम वहीं पहुँच रही हैं। तुम मेन चर्च के बाहर हमारा इंतजार करो, जॉली ने चीखते कहा और फिर फ़ोन ऑफ करके जैकेट की जेब में डाल दिया। कहाँ जा रही? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें बाकायदा डॉज दिया जा रहा हो। हम अपने आदमियों समेत वहाँ पहुँच जाएं और फिर इत्मीनान से यहाँ से गुजरकर लेबॉर्ट्री में दाखिल हो जाएं। अब चर्च में तो ज़ाहिर है कि लेबॉर्ट्री का कोई रास्ता नहीं, मोगी ने कहा था। ओह ओह, डरबी ने बताया कि वहाँ कोई नक्शा भी पड़ा हुआ है। ओह वेरी सैड। कहीं कोई खुफिया रास्ता ना हो, हम यहाँ बैठी मक्खियाँ मारती रह जाएं, जॉलीन ने कहा और इसके साथ ही वो मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो अकेली वहां जाने का फैसला कर चुकी हूँ। मैं भी आ रही हूँ, मुगी ने कहा। फिर वो भी जॉलीन के पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। टर्बी के अलावा बाकी साथी यहाँ रहेंगी, जॉलीन ने इमारत से बाहर निकलकर फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद अपने साथियों से कहा। फिर इसके साथ ही वो दोनों डरती हुई चर्च की तरफ बढ़ती चली गई और इसके साथ ही वो लोग दौड़ती हुई चर्च की जाने बढ़ती चली गई। चर्च के मरकजी हिस्से के बाहर डर भी मौजूद था। इसके साथ एक पादरी भी मौजूद था। ये फादर कैरल है। फादर जोसेफ को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया। इस सूरत में कि जब तक आप सूरत हाल को चेक ना कर लें, इस वक्त तक सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी, डरबी ने कहा था।
آئیں دکھائیں ہمیں کیا ہوا، جولین نے کہا، اور پھر فادر کیرل کی رہنمائی میں وہ اس تہہ خانے میں پہنچ گئی تھی جہاں فادر جوزف بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں میڈم، یہ نقشہ یہاں پڑا ہوا ہے، ڈربی نے ایک طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کون لے کر آیا انہیں؟ جولین نے پوچھا تھا۔ میں نے لے کر آیا تھا، فادر کیرل نے جواب دیتے کہا۔ تو جولین اور موگی بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں، وجہ؟ جولین نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فادر جوزف نے ہی حکم دیا تھا کہ میں باہر جا کر رکوں۔ یہ لوگ آئیں گے، یہ میرا نام لیں گے تو میں انہیں یہاں پر لے آؤں۔ میں نے فادر جوزف کے حکم کی تعمیل کی ہے اور انہیں یہاں پر لے کر آ گیا۔ پھر میں واپس چلا گیا تھا۔ جب فادر جوزف کی عبادت کا مخصوص وقت ہوا تو فادر جوزف اس تہہ خانے سے باہر نہ آئے۔ میں معلوم کرنے گیا تو فادر جوزف یہاں بے ہوش پڑے تھے اور آنے والے لوگ بھی غائب۔ میں پریشان ہو کر باہر نکلا تو یہ آپ کا آدمی مل گیا۔ میں چاہتا تھا کہ فادر جوزف کو فوراً ہوش میں لانے کے لیے اسپتال بھجوایا جائے، مگر آپ کے آدمی نے روک دیا اور پھر آپ آ گئیں۔ فادر کیرل نے تفصیل جواب دیتے کہا۔ پھر وہ کہاں گئے؟ فادر جوزف کو کس نے بے ہوش کیا اور یہ نقشہ کیوں لایا گیا؟ جولی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو فادر جوزف بے ہوش ہیں تو یہ تو فادر جوزف ہوش میں آ کر ہی بتا سکتے ہیں، جولی نے کیرل کے جواب میں کہا تھا۔ فادر کیرل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈربی، فادر جوزف کو ہوش میں لے کر آؤ۔ پنچنگ طریقے سے، کیونکہ یہ فادر ہیں اور قابل احترام ہیں، جولی نے ڈربی سے کہا۔ یس میڈم، ڈربی نے کہا اور پھر فادر جوزف کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے فادر جوزف کے سینے پر دونوں ہاتھ مخصوص انداز میں رکھ کر انہیں آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا۔ وہ رفتہ رفتہ دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا تاکہ دل پر پڑنے والے دباؤ سے خون کی رفتار میں اضافہ ہو اور اعصاب میں موجود جمود ختم ہو سکے۔ جولین، یہ دیکھیں، جو اصل بات ہے اس طرف تو تم نے توجہ ہی نہیں دی۔ فضولیات میں وقت ضائع کرنے کا بڑا شوق ہے تمہیں۔ ادھر آؤ، یہ دیکھو۔ اس لمحے موگی کی چیختی آواز سنائی دی تو جولین، جو ڈربی اور فادر جوزف کی طرف متوجہ تھی، چونک پڑی۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم پر؟ جولین نے بے غصیلے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ یہ دیکھو، یہاں بارود بھر کر اسے فائر کیا گیا ہے۔ یہ تہہ خانہ یقیناً ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ دھماکے کی آواز کافی دور تک سنائی دیتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی راستہ ہے جسے دھماکے سے کھولا گیا ہے، موگی نے کہا تو جولین، جو جھک کر دیوار کی جڑ کو دیکھ رہی تھی، بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ میں سمجھ گئی ہوں، یہ کوئی عام راستہ نہیں کھولا گیا، کوئی خفیہ راستہ کھولا گیا ہے اور اسی لیے یہ نقشہ بھی یہاں پڑا ہے۔ ویری بیڈ، اب اسے کیسے کھولا جائے؟ جولین نے اچھلتے کہا۔ فادر جوزف کو یقیناً معلوم ہوگا، اسے معلوم کرو، موگی نے کہا تو جولین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں فادر جوزف کے کراہنے کی آوازیں پڑی تو وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ بم مار کر اڑا دو اسے، فوراً، جلدی، عمران نے مڑ کر قدرے تیز لہجے میں کہا تو صفدر نے بجلی کی سی رفتار سے عمران کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی پشت پر موجود تھیلے میں سے ایک بم نکالا اور اس کی پن پریس کر کے اس نے بم کو دیوار پر دے مارا تھا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر گہرے نیلے رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دھواں ختم ہوا تو اس کمرے کے ٹکڑے اڑ چکے تھے، لیکن اس کے بعد کسی دھات کی سیاہ چادر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس چادر پر بم کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ او، یہ تو گائز کو بلیک میٹل ہے۔ 2 بم اکٹھے پھینکو، جلدی، عمران نے ایک بار پھر تیزی سے کہا تھا، اور اس بار اس کی ہدایت کی پیروی کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں نے مل کر کی تھی۔ بیک وقت 2 بم اس چادر پر مارے گئے تو پہلے سے بھی زیادہ خوفناک دھماکہ ہوا تھا اور ایک بار پھر گہرے رنگ کا دھواں پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں منتشر ہو گیا تو خلا صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف کوئی کمرہ تھا۔ آؤ، عمران نے کہا اور پھر لانگ جمپ کے انداز میں چھلانگ لگا دی تھی۔ خلا کو کراس کر کے اندر کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرہ آفس کسی انداز میں سجایا گیا تھا۔ بڑی سی میز پر ایک فائل کھلی ہوئی تھی، جبکہ ایک دیوار پر ایک تصویر کا فریم موجود تھا جس کے نیچے ڈاکٹر شیفر لکھا تھا۔ یہ ڈاکٹر شیفر کا آفس ہے، عمران نے میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی چرچ والے خفیہ راستوں کو کھول کر لیبارٹری میں داخل ہوئے تو یہاں ان کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی گئی۔ اس راستے پر تو کسی قسم کے انتظامات نہ کیے گئے، لیکن لیبارٹری کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ جس سیکشن میں پہنچے وہاں سائنسی رکاوٹیں موجود تھیں جنہیں عمران نے فائرنگ کے کر کے ختم کر دیا تھا، لیکن اس سیکشن کے سب افراد مشین پسٹل سے مسلح تھے۔ شاید یہ سیکیورٹی سیکشن تھا، اسی لیے عمران اور اس کے ساتھی راستے میں اندر پہنچے تھے جس کا تصور بھی ان لوگوں کا نہیں تھا، اس لیے انہیں سنبھلنے اور عمران اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے میں کچھ لمحوں کی تاخیر ہو گئی۔ یہی تاخیر نہ صرف ان سب کی موت کا سبب بنی تھی بلکہ باقی سیکشن کے افراد بھی اس کے بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ ایک سیکشن میں ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا کہ تنویر نے اسے گولی مار دی، لیکن وہ صرف زخمی ہوا۔ عمران نے اسے گلے سے پکڑ کر انگوٹھے کی شہ
رکھ کر اس سے پوچھ گچھ کی کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام ڈاکٹر رچرڈ ہے اور لیبارٹری انچارج ڈاکٹر شیفر کو مطلع کر رہا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر لیں۔ عمران نے اس سے پوچھا کہ اہم فارمولے کہاں رکھے جاتے ہیں تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر شیفر کے آفس میں بڑی سی خفیہ سیف ہے جس میں اہم فارمولے رکھے جاتے ہیں۔ پھر عمران نے اس سے ڈاکٹر شیفر کے آفس کا محل وقوع پوچھا تھا۔ پھر عمران نے اسے ڈاکٹر شیفر کے آفس کا محل وقوع پوچھا تھا۔ عمران تو مزید بھی پوچھ گچھ کرتا لیکن وہ مزید جاں بڑھ نہ ہو سکا۔ عمران نے اسے چھوڑا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر وہ ڈاکٹر شیفر کے آفس کی طرف چل پڑا تھا، جبکہ تنویر اور جولیا صالحہ کو عمران نے لیبارٹری میں موجود مزید افراد کو چیک کرنے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل نے ڈاکٹر شیفر کے دفتر کا دروازہ بم مار کر اور اس کے پیچھے موجود سیاہ چادر کو اکٹھے 2 بم مار کر ختم کیا۔ وہ تیزی سے آفس میں داخل ہو گئے۔ ویری گڈ، جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے نا تو پھر ایسے راستے کھل جاتے ہیں۔ عمران نے میز پر موجود فائل کو چیک کرتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے کہا تھا۔ یہ میز پر جو فائل موجود ہے نا، یہی پاک ایشیائی فائل ہے، AM گن فارمولے کی فائل۔ لیکن یہ ڈاکٹر شیفر کہاں گیا؟ عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چل پڑا۔ او نقشے میں تو جو ایک خفیہ راستہ ہے وہ اسی سمت کا تھا۔ میں راستہ چیک کرتا ہوں، تم جا کر جولیا اور تنویر کو اور صالحہ کو بلا لاؤ جلدی۔ اگر وہ راستہ مل جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے محفوظ راستہ ہوگا۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ عمران ادھر ادھر گھوم کر دیوار کو چیک کر رہا تھا۔ فائل اس نے تہہ کر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ ڈالی تھی۔ عمران صاحب، پرانا راستہ زیادہ محفوظ ہے، فائل ہمیں مل گئی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، صفدر نے کہا تھا۔ اب تک فادر جوزف کو یا تو ہوش آ گیا ہوگا یا پھر اسے ہوش دلایا جا چکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں فارٹون ایجنسی کے ایجنٹس بھی پہنچ گئے ہوں۔ عمران نے جواب دیا اور اس بار صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، اس دیوار کی صاف بتا رہی ہے کہ یہ کھل سکتی ہے۔ صفدر، تمہارے پاس بم ہے، اسے اڑا دو۔ عمران نے شمالی دیوار کی طرف اشارہ کرتے کہا تو صفدر نے تیزی سے پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ایک بم نکالا اور پلک جھپکنے میں دیوار پر دے مارا تھا۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور پھر ایک بار پھر دھواں غبار پھیل گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں چھٹا تو سامنے ایک سرنگ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس میں روشنی کی لکیر آگے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ او ڈاکٹر شیفر فرار ہو رہا ہے، عمران نے اچھل کر اندر داخل ہوتے کہا تو اس کے ساتھ ہی اس نے نہ صرف جیب سے مشین پسٹل نکال لیا بلکہ اس میں روشنی کے پیچھے پوری رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ دوڑنے کے دوران اس نے مشین پسٹل کا رخ اس کی طرف کر دیا اور پھر دوڑتے دوڑتے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے انسانی چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر روشنی اچھل کر نیچے گر گئی تھی، پھر ساکت ہو گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ ڈاکٹر شیفر گر گیا ہے، لیکن عمران اسی طرح دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ ڈاکٹر شیفر کے قریب پہنچا تو اسے ہیولے کے انداز میں تڑپتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تمہارا نام ڈاکٹر شیفر ہے؟ عمران نے جھک کر اس کی گردن پر انگوٹھا رکھتے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ تم نے مجھے گولی ماری، ڈاکٹر شیفر نے رک کر کہا تو عمران نے انگوٹھا اس کی گردن سے اٹھا دیا، کیونکہ آواز سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹر شیفر آخری سانس لے رہا ہے۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ، عمران نے غراتے کہا۔ جس جھنڈ میں، چرچ کے عقب میں درختوں کے جھنڈ میں۔ ڈاکٹر شیفر نے ایسے انداز میں فقرہ مکمل کیا کہ اس کی آواز فقرے کے اختتام میں ڈوب چکی ہے اور اس کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ عمران اٹھنے ہی لگا کہ ڈاکٹر شیفر کی جیب سے ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ عمران نے جھک کر ڈاکٹر شیفر کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور جہاں سے آواز سنائی دی تھی۔ اس دوران عمران کے ساتھی وہاں پہنچ کر خاموش کھڑے تھے، یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے، جبکہ صفدر نے ڈاکٹر شیفر کے ہاتھ سے نکل کر گرنے والا ٹارچ نما ریموٹ کنٹرول آلہ بھی اٹھا لیا تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو سیکنڈ کمانڈر کالنگ ڈاکٹر شیفر، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس ڈاکٹر شیفر، اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے ڈاکٹر شیفر کی آواز اور لہجے میں بات کرتے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے درختوں کے جھنڈ کے قریب ہیلی کاپٹر اتار لیا ہے اور اب ہم آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ 10-12 منٹوں میں آپ پہنچ جائیں گے، اب تو بہت وقت گزر چکا ہے۔ لیبارٹری کو تباہ کرنے والے ایجنٹ فرار ہو جائیں گے۔ آپ کہاں ہیں؟ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں بوڑھا آدمی زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا، بہرحال چند منٹوں میں پہنچ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا، ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈال دی۔ آؤ، اللہ تعالیٰ نے ہماری واپسی کا بھی محفوظ انتظام پہلے سے ہی کروا دیا ہے، آؤ، عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے بھی ٹارچ نما ریموٹ کنٹرول آلہ لے لیا، اسے اس کے استعمال کا بخوبی علم تھا۔ یہ کیا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی پیش کی مدد بھی کرتا رہتا ہے، نہ جانے اس نے کون سی ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوا ہے، تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔
अब तक हम बमों की मदद से दरवाजे और रास्ते खोलते चले आ रहे हैं। अब आखिरी बार हमने बम इस्तेमाल किया तो यकीनन बाहर मौजूद फौजी कमांडो हमें चंद कदम भी ना उठाने देंगे। और मुझे मालूम है कि डॉक्टर शेफर्ड जेबों में बम डालकर तो ना दौड़ता रहा होगा। यकीनन इसके पास सुरंग का दहाना खोलने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आला मौजूद होगा और ये टॉर्च नुमा आला वही है। इमरान ने जवाब देते कहा। इमरान साहब, हमें जल्द अज जल्द वहाँ से हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, सफदर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब तकरीबन दौड़ते आगे बढ़ने लगे। इमरान के हाथ में मौजूद आले की रोशनी खासी तेज थी, इसलिए उन्हें कोई दुश्वारी ना हो रही थी। सुरंग खासी तवील थी और घूमती हुई आगे बढ़ रही थी, इसीलिए सिमतों का कोई अंदाजा ना हो रहा था। अगर ये रोशनी नजर ना आती तो फिर यकीनन डॉक्टर शेफर्ड निकल जाने में कामयाब हो जाता और वो यकीनन इस रास्ते से इन फौजी कमांडर्स को ले आता और इस तरह वो लोग अचानक हमारे सरोवर पहुंच जाते। इमरान ने कहा था। इमरान साहब, सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत से वकूफ़ पज़ीर होता है। आपने इतनी दूर भागते हुए भी हिबले पर कामयाब निशाना लगा लिया, जो हम हालात में नामुमकिन समझा जाता। फिर ऐन वक्त पर ट्रांसमीटर की आवाज़ सुनाई दी और इससे पहले कि आप डॉक्टर शेफर्ड से बातचीत और इस तरह की आवाज़ लहजे की नकल करने में कामयाब हो गए। फिर डॉक्टर शेफर्ड का मेज़ पर फ़ाइल यानी हमारे मतलब की फ़ाइल छोड़कर भागना, और ऐसा ना होता तो फिर ज़ाहिर है कि हम सबसे पहले इस फ़ाइल को तलाश करते और इसमें हमें यकीनन वक्त लग जाता। डॉक्टर शेफर्ड निकल जाने में कामयाब हो जाता। इस सारे वाक़यात का बेवक़्त वक़ूफ़-पज़ीर होना अल्लाह ताला की हिकमतों पर मबनी है, कैप्टन शकील ने तज़िया करते कहा। और तुम्हारा ज़हन भी अल्लाह ताला की हिकमतों से एक हिकमत पर मबनी है कि तुमने फ़ौरन ही तज़िया कर लिया। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हँस पड़े और फिर थोड़ी ही देर बाद वो सुरंग घूमकर अचानक ख़त्म हो गई तो वो सब रुक गए। ये दहाना दरख्तों के झुंड में से निकलेगा। बाहर फौजी कमांडोस मौजूद हैं। हमने फौरी तौर पर इन कमांडोस का खात्मा करना है और हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना है, इसलिए सब पूरी तरह तैयार हैं। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान ने टॉर्च नुमा रिमोट कंट्रोल आला का रुख दहाने की तरफ करके आले पर मौजूद गहरे सब्ज रंग का बटन प्रेस कर दिया और हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ ही दहाना खुलता चला गया। वो तेजी से बाहर निकले तो वाकई ये घने दरख्तों का एक खासा बड़ा झुंड था। वो इधर बाएं तरफ गनशिप वो उधर बाएं तरफ गनशिप हेलीकॉप्टर का गनशिप हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आ रहा है और इसके साथ 5 फौजी भी हैं। इमरान ने हाथ उठाकर अपने साथियों को दिखाते हुए कहा था और साथ ही हाथ से उस तरफ इशारा भी कर दिया। मैं इन्हें ख़त्म करता हूँ। ये सब अहमकों की तरह गट्टे कड़े हैं। तनवीर ने कहा था। नहीं, वो तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं। आम हालात में नहीं, अ, ख- तीन अतराफ से इन पर फायर खोलोगे तो काम मुकम्मल होगा। इमरान ने कहा था। इमरान साहब, ये तो झुंड की तरफ मुतवज्जा ही नहीं है। सफदर ने कहा था। इन्हें यकीनन मालूम नहीं है कि वहाँ झुंड के अंदर से, वरना वो हमारे सरों पर मौजूद होते। चलो आगे बढ़ो। इमरान ने कहा तो सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील तीन अतराफ में फैलते चले गए। फिर सबसे पहले तनवीर ने फायर खोल दिया। इसके साथ ही ये दोनों साइडों से सफदर और कैप्टन शकील ने भी फायर खोल दिया। फिर तड़तड़ाहट की तेज आवाज़ के साथ इंसानी चीखों से फिजा गूंज उठी थी, जबकि इमरान तेजी से दौड़ता हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि सब कमांडो संभलने से पहले ही फायरिंग की जद में आकर ख़त्म हो चुके थे। इमरान हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और दूसरे ही लम्हे उसने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया था। इस दौरान सोलिया और जूलिया भी हेलीकॉप्टर पर सवार हो चुकी थी। फिर चंद लम्हों बाद ही सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर भी अंदर पहुंच गए। जल्दी बैठो, हमें फ़ौरन निकलना होगा, इमरान ने चीखते हुए कहा और फिर जैसे ही उसके साथी हेलीकॉप्टर पर सवार हुए, इमरान ने एक झटके से उसे फिजा में बुलंद कर दिया। लेकिन थोड़ी ही बुलंदी पर पहुंचा के नीचे से उस पर फायरिंग शुरू हो गई। इमरान ने एक झटके से उसका रुख मोड़ा और गनशिप हेलीकॉप्टर होने की वजह से अचानक रुख बदलने की वजह से हेलीकॉप्टर फायरिंग की जद में ना आ सका था। मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर इमरान ने उसका रुख एक बार फिर मोड़ा और उसके हेलीकॉप्टर ने जब दरख्तों के गिर्द चक्कर काटना तो फिर उसे नीचे 2 औरतें और 2 मर्द नजर आए थे। मर्दों के हाथ में मशीन गनें मौजूद थीं। इसके साथ ही इमरान ने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा और फिर वो बैग से वापस कास्बा दारहुकूमत की तरफ बढ़ता चला गया। ये कौन थे फायरिंग करने वाले? हेलीकॉप्टर की साइड सीट पर बैठी जूलिया ने कहा। इन औरतों को देखकर तो यही अंदाजा होता है कि ट्विन सिस्टर्स और उनके सेक्शन के अफराद थे। बस ये लोग चंद मिनट लेट हो गए, वरना अच्छा खासा मुकाबला हो जाता। इमरान ने जवाब देते कहा। इमरान साहब, आपके कंट्रोल में गनशिप हेलीकॉप्टर है, आपने इन पर फायर क्यों नहीं खोला? सोलह ने कहा था। बराह रास्त मुकाबले की बात और है, लेकिन इन हालात में जब हम महफूज बुलंदी पर पहुंच चुके थे तो फिर जख्मी औरतों पर फायर खोलना तो कोई पसंदीदा बात नहीं। इमरान ने जवाब देते कहा। मतलब कि तुमने दानिस्ता ट्विन सिस्टर्स पर फायर नहीं खोला? क्यों? जूलिया ने यखलक उड़ाते कहा। अरे अरे, मैंने तो आज तक इनकी सूरतें नहीं देखी। वैसे बुजुर्ग कहते हैं कि एक से दो भले होते हैं। इमरान ने बड़े मासूम लहजे में कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। आप यहाँ, ये मुझे क्या हो गया है? ये सब क्या है? फादर जोसेफ ने होश में आते ही एक झटके से उठने की कोशिश करते कहा तो डर्बी ने उन्हें संभाल कर बैठा दिया।
مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اچانک میرا ذہن تاریک ہو گیا تھا اور آپ یہاں کب آئیں؟ فادر جوزف کے لہجے میں حیرت موجود تھی۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 2 عورتیں اور 4 مرد آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر اطلاع ملی کہ آپ یہاں بے ہوش پڑے ہیں۔ ہم نے آ کر دیکھا تو یہاں ایک نقشہ بھی پڑا تھا اور 6 افراد بھی غائب تھے اور آپ بے ہوش پڑے تھے۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ وہ 6 افراد کون تھے اور یہ نقشہ کس کا ہے؟ جولین نے تیز لہجے میں بولتے کہا۔ ڈربی، تم جا کر ساتھیوں کو باہر لے کر آؤ، ہمیں شاید کوئی فوری ایکشن کرنا پڑے۔ موگی نے فادر جوزف کے بولنے سے پہلے ہی ڈربی کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تو جولین نے اسے بڑی غصیلی نظروں سے دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ موگی پر اس کا کیا اثر ہونا تھا۔ یس فادر، آپ بتائیں اور پلیز سب کچھ بتا دیں۔ غیر ملکی ایجنٹوں سے ہم اپنے ملک کی سب سے اہم لیبارٹری بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس لیے آپ پلیز تفصیل سے بتائیے گا۔ جولین نے کہا۔ اس نے دانستہ لفظ جھوٹ پر یا پھر سچ استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے دانستہ لفظ جھوٹ یا سچ استعمال نہیں کیا کیونکہ فادر کو یہ کہنا کہ وہ جھوٹ نہ بولے یا سچ بولے اس کے احترام کے خلاف تھا۔ یہ نقشہ میرے مرحوم بھائی انجینئر رابرٹ اسمتھ کا ہے اور یہ لیبارٹری کا نقشہ ہے جس کے تحفظ کی تم بات کر رہی ہو، فادر جوزف نے کہا تو جولین اور موکی دونوں کے چہروں پر یہ سن کر کہ نقشہ اسی لیبارٹری کا ہے، زلزلے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ پاور کلب کا مائیکل میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ یورپ کے کسی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالرز مجھ سے ایک لیبارٹری کا نقشہ جو انجینئر رابرٹ اسمتھ کا بنا ہوا ہے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس پر تفصیلی ریسرچ کر سکیں۔ میں نے انہیں بلایا کیونکہ نقشہ دیکھنے اور دکھانے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، پھر یہ لوگ ریسرچ اسکالرز تھے اور میرے بھائی کی کاوش پر ریسرچ کر رہے تھے۔ آنے والے یورپی تھے، 2 عورتیں اور 4 مرد۔ انہوں نے جب اس لیبارٹری کا نقشہ مانگا تو میں قدرے مشکوک ہوا، لیکن میں نے نقشہ دکھا دیا۔ وہ واقعی نقشوں کے علم کو جانتے تھے۔ انہوں نے نقشہ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس کا ایک خفیہ راستہ اس تہہ خانے سے نکلتا ہے جسے بعد میں مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد اچانک میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی اور اب ہوش آیا۔ فادر جوزف نے تفصیل بتاتے کہا۔ کہاں کھلتا ہے وہاں پر اس خفیہ راستے کہاں کھلتا ہے دہانہ اس خفیہ راستے کا؟ جولی نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، رابرٹ ہی بتا سکتے ہیں، فادر جوزف نے جواب دیتے کہا۔ تو پھر یہ 6 افراد کہاں چلے گئے؟ کیا انہوں نے راستہ کھول لیا؟ آپ دیکھیں اور چیک کر کے بتائیں کیونکہ ہم تو پہلی بار یہاں آئے ہیں۔ آپ یہاں کے مستقل رہائشی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، جولین نے کہا تو فادر جوزف نے اٹھ کر پورے کمرے کا راؤنڈ لگایا۔ سب کچھ ویسے ہی ہے، کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی، البتہ اس دیوار کی جڑ میں راکھ وغیرہ پڑی ہے، نہ جانے یہ راکھ کہاں سے آ گئی، فادر جوزف نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہی دیوار ہٹنے سے وہ راستہ کھلتا ہے۔ ان پاک ایشیائی ایجنٹوں نے پراسرار طور پر یہ راستہ کھولا اور پھر اندر جا کر اسے دوبارہ بند کر دیا۔ اب وہ لیبارٹری کے اندر ہے، جولین نے کہا۔ اب ہم وہ راستہ کیسے کھولیں گے؟ موگی نے کہا۔ ہم اس راستے سے اندر جاتے ہیں جس راستے کی نگرانی ہم کر رہی تھی، جولین نے کہا۔ اس پر تو ریڈ الرٹ ہے اور پھر 3 ماہ کے لیے بند ہے، موگی نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جولین کوئی جواب دیتی ڈربی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے آنے کا انداز دیکھ کر دونوں چونک پڑی۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ میڈم، چرچ کے اگبی سڑک کے قریب ایک بڑا سا احاطہ ہے جس میں درختوں کے جھنڈ ہیں، وہاں ایک ملٹری گن شپ ہیلی کاپٹر موجود ہے اور کمانڈوز بھی موجود ہیں، ڈربی نے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کس نے بتایا تمہیں؟ جولین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وکی ویسے ہی راؤنڈ کرنے وہاں گیا تھا تو اس نے دور سے دیکھا اور واپس آ کر اس نے بتا دیا، لیکن آپ مصروف تھی اس لیے آپ کو اطلاع نہ دی۔ اب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود وہاں جا کر چیک کیا ہے اور پھر آپ کو اطلاع دینے آ گیا اور وہاں کافی دیر سے موجود ہیں، ڈربی نے جواب دیتے کہا۔ ہیلی کاپٹر فضا سے گزرتے اور اترتے انہیں نظر آ گیا تھا، موگی نے کہا۔ میڈم، فوجی ہیلی کاپٹر تو گزرتے ہی رہتے ہیں، پھر یہ چرچ کے عقب میں جا کر اترا ہوگا، جبکہ ہمارے ساتھی تو بلڈنگ میں تھے، ڈربی نے جواب دیا۔ آؤ، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ یقیناً اس لیبارٹری کے لیے آئے ہیں، جولین نے کہا تھا۔ لیبارٹری والوں کا ایئر فورس سے کیا تعلق؟ وہ کال کرتے تو ہمیں کرتے، موگی نے کہا تھا۔ تم آؤ تو صحیح، ہمارا نمبر ان کے پاس نہیں ہوگا، ایمرجنسی میں لیبارٹری انچارج کو ایسے رابطوں کی ہدایت دی جاتی ہے، جولین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ اس کی پیروی موگی نے کی اور پھر موگی کے پیچھے ڈربی۔ ہوگا کوئی ایئر فورس کا آپریشن، تم خواہ ادھر بھاگ رہی ہو، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہاں کیا آپریشن ہو سکتا ہے، یقیناً یہی لیبارٹری کا ہی سلسلہ ہے، جولین نے بے غصیلے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ باہر ان کے سب ساتھی موجود تھے، ان کے کاندھوں پر مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ دکھاؤ مجھے، کہاں ہے وہ، جولین نے وکی سے کہا۔ آئیے میڈم، وکی نے کہا اور پھر وہ سب اس کے پیچھے چرچ کے اگبی طرف بڑھ گئے تھے۔ چرچ کی حدود ختم ہوتے ہی وہاں موجود دروازہ کراس کر کے وہ سڑک پر آ گئے۔ دوسری طرف واقعی ایک بڑا احاطہ موجود تھا جس میں درختوں کے گھنے جھنڈ موجود تھے اور وہاں ایک گن شپ ہیلی کاپٹر بھی کھڑا دکھائی دے رہا تھا، لیکن ابھی وہ سڑک کراس کرنے ہی والی تھی کہ مخصوص جگہ تک پہنچے کہ یفلک احاطے سے تیز اور مسلسل فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ او حملہ ہو گیا ہے، آؤ، جولین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کراسنگ کے لیے مخصوص جگہ کا خیال چھوڑ کر ویسے ہی سڑک کراس کرنے کے لیے دوڑ پڑی تھی۔ اس کے پیچھے موکی اور اس کے پیچھے ان کے 2 مسلح ساتھی دوڑتے ہوئے سڑک کراس کر گئے اور پھر انہیں احاطے میں داخل ہونے کا دروازہ تلاش کرنا پڑا تھا۔
बहरहाल थोड़ी सी जदोजहद के बाद वो अंदर दाखिल हुए। इसी लम्हे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता दिखाई दिया, जबकि फौजी कमांडोज ने साइड पर पड़े तड़पते दिखाई दे रहे थे। हेलीकॉप्टर पर फायर खोल दो, इन्हें नीचे गिराओ, इनमें पाक एशियाई एजेंट हैं, जोलीन ने चीख कर कहा तो उसके साथियों ने, जिन्होंने पहले ही मशीन गनें हाथों में उठा रखी थीं, अपनी गनों का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ करके फायर खोल दिया। लेकिन गनशिप हेलीकॉप्टर ने दिफाई अंदाज में गोता मारा और फिर दूसरे ही लम्हे वो तेजी से साइड काटता हुआ घूमकर बुलंद होता चला गया। इस पर मुसलसल फायरिंग जारी थी, लेकिन पायलट बड़े माहिराना अंदाज में ना सिर्फ हेलीकॉप्टर को बचाया जा रहा था, बल्कि तेजी से बुलंद होता जा रहा था। फिर मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर उसने दरख्तों के झुंड से जकर काटा और फिर शहर की तरफ बढ़ता चला गया। जॉलिन तेजी से जख्मी फौजी की तरफ बढ़ी। वो भी जिंदा था, जबकि बाकी फौजी कमांडोज खत्म हो चुके थे। आपका ताल्लुक किस एयरबेस से है? जॉलिन ने चीखते कहा। सिड्रोम एयरबेस से। मैं सेकंड कमांडर हॉक हूँ। इस फौजी ने रुक रुक कर कहा और इसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। वो खत्म हो चुका था। जॉली ने एक तवील सांस लिया और उठकर खड़ी हो गई। इसी लम्हे पुलिस की गाड़ियों के सायरन भी करीब आते सुनाई दिए थे, लेकिन जॉलीन ने जेब से अपना सेल फोन निकाला और इससे पहले मिलिट्री एक्सचेंज का नंबर प्रेस करके वहां से सिड्रोम एयरबेस का नंबर मालूम किया। उसने सिड्रोम एयरबेस का नंबर प्रेस कर दिया। यस कमांडर नेल्सन फ्रॉम सिड्रोम एयरबेस। एक भारी आवाज़ सुनाई दी। पार्टून एजेंसी के ट्विन सिस्टर सेक्शन से जॉलीन बोल रही। जॉलीन ने तेज लहजे में कहा, यस मैडम। दूसरी तरफ से कहा गया, आपने सेकंड कमांडर हॉक की सरबराही में 4 कमांडोज का दस्ता एक गनशिप हेलीकॉप्टर में मैक्स भिजवाया था। जॉली ने कहा, यस मैडम। आप क्यों पूछ रही हैं? कमांडर नेल्सन ने चौंक कर और फिर हैरत भरे लहजे में कहा था, इसीलिए कि पाक एशियाई एजेंटों ने आपके कमांडर और सेकंड कमांडर हॉक पर अचानक फायर खोल दिया और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो सब हलाक हो गए हैं। और जॉली ने बोलते कहा, उसे हेलीकॉप्टर के बारे में बताओ, जल्दी बताओ, ताकि वो लोग दूर न जा सके। मोगी ने उसे टोकते कहा, बता तो रही हूँ, सब्र तो करो। जॉली ने मुड़कर चिल्लाए हुए लहजे में जवाब देते कहा, हेलो, हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपका हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तानी एजेंटों के कब्जे में है। आप फ़ौरन इसे चेक करके एजेंटों को गिरफ्तार करें या फिर पूरा हेलीकॉप्टर ही उड़ा दें, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक एजेंट है और मुझे इसी नंबर पर इतला दें। जॉली ने तेज़ लहजे में बात करते कहा, आपने बहुत बुरी खबर सुनाई है। बहरहाल अब इन एजेंटों को मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। जॉली ने फ़ोन ऑफ करके जैकेट की जेब में डाल दिया था। हमें लेबॉर्ट्री को भी चेक करना है। आओ मेरे साथ, तुम्हें तो बस फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने का शौक है। आओ। मोगी ने गुस्सैले लहजे में कहा और फिर तेजी से वो दरख्तों के झुंड की तरफ चल पड़ी थी। मैं आ रही हूँ, ठहरो तो सही, इन लोगों को तो हिदायत दूँ। क्यों हुआ कि क्यों हवा के घोड़ों पर सवार हो गई? लाशें यहाँ पड़ी हैं, तुम्हें क्या जल्दी है? जॉलीन ने कहा, फिर अपने साथियों को हिदायत देने लगी कि वो यहाँ का ख्याल रखें और किसी को भी लेबॉर्ट्री में दाखिल ना होने दें। और फिर वो दौड़ती मोगी के पीछे चल पड़ी थी। इमरान साहब की वाकई अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद है कि इस तरह अचानक एक हेलीकॉप्टर मिल गया, वरना बैग से दारुल हुकूमत गाइड तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। और वो फार्टून एजेंसी भी वहां मौजूद थी। सफदर ने कहा, जो अगली सीट पर बैठा हुआ था। हमने जल्द अज जल्द इस हेलीकॉप्टर को छोड़ना है। ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है और वो किसी भी के वक्त हमें घेर सकते हैं। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया था, तो सब इख्तियार चौंक पड़े। शायद ये पहले उनके जहन में मौजूद नहीं था। लेकिन कौन एयरबेस पर इतला देगा? सोलह ने कहा था, कोई इतला दे या ना दे, जिस बेस का ये हेलीकॉप्टर होगा वो इसकी परवाज़ के वक्त से बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। इमरान ने जवाब दिया था, तो फिर इसे कहीं उतार दो, ऐसा ना हो कि हम वाकई फंस जाएं। सोलह ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि जिस कदर फासला तय किया जा सके कर लिया जाए, क्योंकि लेबॉर्ट्री की हालत सामने आते ही पूरे मुल्क में हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। इमरान ने कहा था, ओ फिर हमें मेकअप भी तब्दील कर लेने चाहिए। फादर जोसेफ, फादर कैरल और फिर दूसरे लोगों ने हमें देख लिया है, सफदर ने कहा था। हाँ, करने तो होंगे, लेकिन जहाँ हम जाकर उतरेंगे, इमरान ने कहा। और इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज़ सुनाई दी, तो सब चौंक पड़े। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, कमांडर नेल्सन कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से एक भारी लेकिन चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस सलीम, इमरान MSCDSC ऑक्सन अटेंडिंग यू ओवर। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में अपना तारुफ करवाते कहा और इमरान के साथ ही इस तरह चौंक पड़े जैसे उनके जहनों में ये तसव्वुर तक ना हो। इमरान इस तरह अपना असल तारुफ करवा देगा। कौन हो तुम? हेलीकॉप्टर छोड़ दो वरना इसे तबाह कर दिया जाएगा। ओवर। दूसरी तरफ से हलक के बल चीखते कहा गया, मुझे मालूम है कास्बा के लिए खासा कीमती हेलीकॉप्टर है। इसे तबाह करने के लिए तुम्हें एयर मार्शल से इजाज़त लेना होगी, लेकिन मैंने अपना असल तारुफ इसलिए कराया ताकि तुम हुकूमत कास्बा तक और फार्टून के चीफ तक पैगाम पहुंचा दो कि फार्टून की ट्विन सिस्टर्स के सेक्शन ने पाक एशिया की अहम तरीन लेबॉर्ट्री के साइंसदानों को हलाक किया है, मशीनरी तबाह की और हमारा फार्मूला उड़ाया है। इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है कि लेबॉर्ट्री के साइंसदानों को हलाक करके लेबॉर्ट्री की मशीनरी तबाह कर दी गई है और हमने अपना फार्मूला वापस हासिल कर लिया है। ट्विन सिस्टर जख्मी थी, इसलिए उन्हें गोली नहीं मारी गई, वरना इस हेलीकॉप्टर की मशीन गनों से उन्हें चर्च के करीब अहाते में गोलियां मार दी जाती। हालांकि उन्होंने हेलीकॉप्टर तबाह करने के लिए फायरिंग भी की थी और हम हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत गाइड से पहले नहीं छोड़ेंगे।
اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کیا اپنا ہیلی کاپٹر درست حالت میں چاہتے ہو یا پھر تباہ شدہ حالت میں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے باقاعدہ تقریر کرنے والے انداز میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کرتے اس نے ہیلی کاپٹر کی بلندی تیزی سے کم کرنا شروع کر دی۔ سب ساتھی خاموش بیٹھے تھے۔ عمران نے جو کچھ کہا تھا اس کے نتائج پر غور کر رہے تھے کہ اچانک وہ یہ محسوس کر کے چونک پڑے کہ ہیلی کاپٹر تیزی سے اترنے کی حالت میں آ رہا ہے، اور پھر واقعی کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے قریب درمیان میں خالی جگہ پر اتر گیا تھا۔ عمران نے انجن آف کر دیا۔ اب جب تک وہ اسے تلاش کریں گے ہم خاصی دور نکل جائیں گے، عمران نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر گئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہوگی؟ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ یہ زرعی علاقہ ہے، یہاں سے قریب ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں ہمیں جیپ مل جائے گی کیونکہ میں نے چیک کر لیا ہے، ایک مضبوط اور طاقتور جیپ فارم ہاؤس میں موجود ہے، اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے قصبہ کے علاقے سارما میں ہم موجود ہیں کیونکہ قصبہ کے نقشے کے مطابق پورے قصبہ میں یہی علاقہ زرعی ہے۔ عمران نے باہر کی طرف دیکھتے تفصیل بتاتے کہا۔ عمران صاحب، دارالحکومت گائیڈ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہوگا؟ صفدر نے پوچھا تھا۔ میرے خیال میں تو 300 کلومیٹر مغرب کی طرف، عمران نے جواب دیا۔ تو یہ فاصلہ کیا ہم جیپ پر طے کریں گے؟ اس بار جولیا نے کہا تھا۔ ہماری سختی سے چیکنگ شروع ہو جائے گی اور سڑکوں پر یہ چیکنگ آسانی سے ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس جیپ پر کسی ریلوے اسٹیشن جائیں گے اور وہاں سے 2 گروپوں کی صورت میں ریلوے میں سفر کرتے ہوئے دارالحکومت پہنچیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ذاتیوں کو روک دیا تھا۔ صرف صفدر اور کیپٹن شکیل فارم ہاؤس میں جائیں گے اور جیپ لے کر آئیں گے، انہوں نے وہاں کیا کرنا ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، بس فائرنگ نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور پھر ذخیرے سے باہر نکل کر درختوں کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر موجود زرعی فارم ہاؤس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ ہمیں میک اپ تبدیل کرنے، جولیا نے کہا۔ ہمارے پاس میک اپ باکس ہے، لیکن میں جیپ چھوڑ کر یہ میک اپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جیپ کے شواہد کے بعد وہ ہمیں چیک نہ کر سکیں، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد جیپ آتی دکھائی دی اور وہ ذخیرے کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ عمران، تنویر، جولیا اور صالحہ تیزی سے آگے بڑھے اور جیپ میں سوار ہو گئے۔ صفدر ڈرائیونگ سائٹ پر آ گیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل پہلے ہی ایک پی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور دوسرے لمحے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تھی۔ عمران نے سڑک پر پہنچ کر اس طرف مشرق کی جانب موڑ دیا تھا۔ آپ نے سڑک پہلے سے ہی چیک کر رکھی تھی، صفدر نے کہا۔ میں نے تو ریلوے اسٹیشن بھی چیک کر رکھا تھا، عمران نے جواب دیا۔ تو صفدر نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے عمران سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ جولین اور موکی دونوں اپنے سیکشن کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جھنڈ کے درمیان موجود خفیہ راستے کے کھلے دہانے سے اندر جا کر پوری لیبارٹری کو چیک کر لیا تھا۔ لیبارٹری میں وہی سب کچھ ہوا انہیں نظر آ گیا تھا جو کچھ وہ پاک ایشیا کی لیبارٹری میں کر کے آئی تھیں، اور پھر وہاں رکنا فضول سمجھ کر وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس اپنے سیکشن پہنچ گئی تھیں۔ پارٹون کے چیف کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی اور چیف نے ان کی ناکامی پر خاصی برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ سے بھی ان دونوں کا موڈ آف تھا۔ وہ دونوں اس طرح خاموش بیٹھی تھیں جیسے ایک دوسرے سے روٹھی ہوئی ہوں اور انہوں نے ایک دوسرے سے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ پھر اچانک ہی فضا پر طاری خاموشی کو جولین کے سیل فون کی گھنٹی نے توڑا تھا، اور جولین نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون نکال کر اس نے اس کی اسکرین پر دیکھا تھا۔ اوہ، ایئر کمانڈر نیلسن، جولین نے کہا، اور پھر فون آن کرنے کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر بھی آن کر دیا کیونکہ موگی بھی ایئر کمانڈر نیلسن کا نام سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یس ٹوئن سسٹرز، جولین بول رہی، جولین نے کہا تھا۔ سیڈروم ایئر بیس، کمانڈر نیلسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایئر کمانڈر نیلسن کی آواز آئی تھی۔ ہیلی کاپٹر چیک ہوا ہے یا نہیں؟ جولین نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر بات کی تھی، دوسری طرف سے کسی علی عمران نے اپنی ڈگریاں بتاتے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ ٹوئن سسٹرز نے جو کچھ پاک ایشیا میں کیا وہی سب کچھ ہم یہاں کر کے جا رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ ٹوئن سسٹرز کے ساتھیوں نے ہیلی کاپٹر پر فائر کھولا، لیکن اس کے باوجود اس نے گن شپ ہیلی کاپٹر سے جوابی فائر اس لیے نہیں کیا کہ ٹوئن سسٹرز زخمی تھیں اور ہم زخمیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، حالانکہ آپ ان کے نشانے پر تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ گھیرے کرنے کے لیے ہم نے طیاروں کا اسکواڈرن ان کو گھیرنے کے لیے بھیجا، لیکن دور دور تک اس ہیلی کاپٹر کا پتہ نہ چل سکا، لیکن پھر اچانک چیک ہوا کہ ہیلی کاپٹر تو ایک زرعی فارم کے قریب ہی درختوں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اسے چیک کرایا گیا تو وہ خالی تھا، کمانڈر نیلسن نے تفصیل بتاتے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر کے جیب میں ڈالا ہی تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جولین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا، کیونکہ یہ ان دونوں کی عادت میں شامل تھا کہ جب وہ دونوں اکٹھی ہوتی تو ریسیور اٹھاتے ہی خود بخود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیتی۔ ہیلو، دوسری طرف سے پارٹون کے چیف کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، جولین بول رہی، جولین نے کہا۔ پاک ایشیائی ایجنٹوں کی تلاش پورے ملک میں جاری ہے، لیکن وہ اس طرح غائب ہو گئے ہیں کہ جیسے ان کا کبھی کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ ایئر فون بیس سے ہمیں اطلاع ملی کہ ان کا ہیلی کاپٹر سارما کے علاقے میں درختوں کے ایک جھنڈ میں خالی کھڑا ملا ہے، جس پر میں نے سارما میں اپنے ایجنٹوں کو مامور کیا تو ان کی طرف سے رپورٹ ملی کہ
درختوں کے ذخیرے سے ہیلی کاپٹر ملا ہے، وہاں سے قریبی ایک زرعی فارم ہاؤس ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر موجود افراد کو بے ہوش کر کے وہاں سے ان کی جیپ اڑائی اور پھر اس جیپ سے وہ مشرق کی طرف ایک ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے جیپ چھوڑ دی تھی اور وہاں سے شواہد ملے ہیں کہ وہ دارالحکومت جانے والی ٹرین پر سوار ہو گئے۔ اس ٹرین کو دارالحکومت پہنچنے پر چیک کیا گیا۔ ان کے حلیے تو جو تم نے فادر جوزف سے پوچھ کر بتائے تھے، ان حلیوں کے مطابق کوئی آدمی عورت چیک نہ ہو سکے۔ یقیناً انہوں نے راستے میں ہی میک اپ تبدیل کر لیے ہوں گے۔ بہرحال ان کی تلاش جاری ہے، چیف نے تفصیل سے کہا تھا۔ چیف، آپ حکم دیں تو ہم دوبارہ پاکیشیا جا کر وہاں سے فارمولہ لے آئیں اور اس عمران کا بھی خاتمہ کر دیں، جولین نے کہا تھا۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی تو ان کی تلاش جاری ہے، خاص طور پر دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ میں نے تمہیں کال کر کے اس لیے تفصیل بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس ناکامی پر تمہارے خلاف کارروائی کا حکم اعلیٰ حکام دے دیں، کیونکہ قصبہ کو تمہاری اس ناکامی کی وجہ سے شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو لیکن اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولی نے موگی کی طرف دیکھتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تھا۔ چیف نے تو باقاعدہ دھمکی دے دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چیف سیکرٹری سے بات کرنا ہوگی، موگی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کہو گی کہ ہم ناکام ہو گئی ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے؟ جولی نے منہ بناتے کہا۔ ہم ناکام نہیں ہوئی، اس لیبارٹری میں خفیہ راستے ہی کیوں بنائے گئے؟ ایک خفیہ راستے سے وہ داخل ہوئے اور دوسرے خفیہ راستے سے وہ نکل بھی گئے، اور ہم اوپن راستے میں بیٹھے پہرا دیتے رہے۔ ہمیں کیا غیب کا علم ہے کہ ہمیں از خود سب کچھ معلوم ہو جاتا؟ موگی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تھی۔ جولین نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، جولین بول رہی۔ جولین نے کہا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے خوشگوار لہجے میں ایک ہنستی کھیلتی آواز سنائی دی تو وہ دونوں اس طرح اچھل پڑیں جیسے کرسیوں کی سیٹوں میں اچانک کانٹے اگائے۔ تمہیں ہمارا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ اور تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے ٹوین سسٹرز ایک سیکشن کی انچارج ہو، اس کے باوجود پوچھ رہی ہو کہ نمبر کیسے ملا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں اس وقت قصبہ کے ہمسایہ ملک بوچانی کے دارالحکومت مجراک کے ایک پبلک فون بوتھ سے بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس انداز میں جواب دیا گیا کہ جیسے مزے لے کر بولا جا رہا۔ کیا تم واقعی مجراک سے بول رہے ہو؟ جولی نے منہ بناتے کہا۔ ارے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ٹوین سسٹرز کے سامنے ایک جھوٹ خود بخود ڈبل ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں نے تو اسی لیے تم دونوں کو فون کیا کہ مجھے ٹوین سسٹرز والا آئیڈیا بے حد پسند آیا ہے، اور میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو کہوں گا کہ وہ تمہارے مقابلے میں ٹوین بردرز کو بھرتی کرے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو سکے۔ اور ہاں، یہ بھی سن لو کہ تم نے ہیلی کاپٹر پر فائر کھولا تھا۔ اس وقت تم ٹوین سسٹرز اور تمہارے ساتھی جو فائر کر رہے تھے گن شپ ہیلی کاپٹر کی مشین گنوں کی زد میں تھے، لیکن چونکہ تم دونوں زخمی تھی اور ہم زخمیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، اسی لیے میں نے فائر نہیں کھولا۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے چیف کو بھی بتا دو اور دوسرے اعلیٰ حکام کو بھی کہ اگر اب ہمارا فارمولہ چرانے کی کوشش کی گئی تو قصبہ کی تمام لیبارٹریاں اور تمام اہم ڈیم تباہ کر دیے جائیں گے۔ فی الحال تو ہم نے برابر رہنے کا ہی سوچا تھا اور اسی پر عمل کیا ہے، کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک، لیکن دوبارہ اگر ایسا ہوا تو معاملات تمہارے اور تمہارے اعلیٰ حکام سنبھال نہ سکیں گے۔ گڈ بائے، عمران نے مسلسل بولتے کہا، اور اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ بس اپنی ہی سناتا چلا گیا، جولی نے ریسیور رکھ کر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ جیسا بھی ہے، بہرحال شریف آدمی ہے، اس نے واقعی ہمیں زخمی سمجھ کر نظر انداز کیا ہے، ورنہ گن شپ ہیلی کاپٹر کی مشین گنوں سے وہ بڑی آسانی سے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو بھون ڈالتا، موگی نے کہا تھا۔ ہاں، واقعی شریف آدمی ہے، یہ مجھے بھی اعتراف ہے، جولی نے جواب دیا۔ چلو شکر ہے کہ کسی نقطے پر ٹوین سسٹرز متفق تو ہوئیں، موگی نے ہنستے ہوئے کہا تو جولین بھی بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ دی اینڈ، سو دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ایپیسوڈ کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔